le fai tutua Malau atu fa Matumu o le pasi Ile tu atili o tingacha Ai uva aya O se tini mata ata E taunu uia pia ua ono Fuyona au chafa Ele o oelea Na o miti ai Wa o sau faiat Ai e sila mai A o sau jali mai E te malia ai A e io e mai O te si io e masa basa pai Na o tau mate ue Po o ai o sile apo Ilana atso fa'afafa Male pulo kiau koe Moina tala noa mai Utsele masani ai Ei lavo le tangata Le asa o miti ai Ele o oelea Na o miti ai Wa o sau faiat Ai e sila mai A o sau jali mai E te malia ai A e io e mai O te si io e masa basa pai Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
lala au o le li I o a rasi o le panona na totoina e ia. Ua whai ai e manuiti o lato ua whanga. O le kasita o I pe rosilona whale. O maunga maurulunga ma oti o le vao ia. O papa o mea ia malu ai se whanai. Na ia whai ale masina a to whai nai aso. Wai loa ele la. Le mea ngoto I ai. Mātu walo usuma le loto fia. Nei lava tai au faulo mātu atua. Se I mua o na mātou. Pese I o vi inga. Ala ngaina fo I lo manu malo. Awa o lele ua mātou sapi foi. Iau whaamunianga e ala. I le nei tai au fau. Ua mua na mātou le whale ai o lo toa ma le loto fia. Mātou whaamanu ma whaane ne e ia te oe. Ma mātou e vi in whaape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese ma le matautia. O le atua mamalu o le atua mamana. O le atua e pule au hao I mea malava. E le ai lava ma se. E tusa ma oe. O oe o le lokou. O le ala o le upumoni ma le ola. O le leo ma mo le leo le vinemoni. O le alefa ma le o meka o le matanga ma ngata anga o le mua ma le muli. E to tuli vai ma tau lau faiva uma. O oe lavo le ke riso o le alo o le atua soifua. O le atua e soifua ma le vavau e o le fa vavau. O le atua la ei le vi inga o le mamalu o le atua e pulpulu le matanga fi. Ta mafa afte tele lau mea lofa. Leo la faua mātou maua. Na nei tahi au. Whaaftai lo lofa o mabori matai te maile fo launga na tenu le nei tahi au sengi. Whaapopol nei aso faulo lato se fua mara mātou ni yola o mātou o liei fo nei as tofi. O luas fo lima ia aso uni. Mātou fo launga le nei tu sanga. O le mātou malanga o le nei aso faulo mātou te maa. Na oe lava mātou te maluai. Wana oe foi. Mātou te mauai o whaamonianga. Whaamona te maa. Se e tau tai. Na mātou fo launga o whai nei. Awari tia whaiva le awhangai mana tunu. Le nei fo asa fau e a mai. E mana tua pesa mo le tunu pere le mātou le talo. Whamaria te tai o Samoa. Maria na yo mātou tangata uma. E le ngate I Samoa e whapena foi. So se vahenga lalo langi o lalampapa awai. Mātou talo nei tai au ta mā. Nisi o aingo le tunu uara whai mai whanoanoanga. O le malanga le wha tua o ia le maliu maleoti ua motu si ai mawhtanga ma whana mana I ainga wome ma sani. Mātou taro lo file mō malungang wha maise. Wha mawhana whanai nai la tau. Alofangia nei a mātou whanau. La tua o ongara ni aso. Maru tia la tau le paolo o a ao. Wha muria fo I te mai whaiva. Alo whea ngai pēr malim te mai tai whaia onga. Alo ngā whamaleo o ina nei a mātou whanau. Ele ngalole te talo mara tu mai muli panga na mato matua tu asin sino Samoa malu maota malawa so sino fango tau sia I la tau te tolo ina la tau le mafa na fano lo lofa ba o pero la tu se fu la le tino sili lava le nganga o me o mala mato faira ni yaso te ngata mala na fai ia fai lava ina ia fo ia tu bi inga ia te oi ia tu mo pero mato fa tava ta mafa mo mole se ia fa mo le tu tua ale radio Samoa ni yaso atoa wa mātou wole ma mātou wala au I me malawai ala la swafa mana malo Yesu ki risalo mātou ri mara mātou wha aola. Amene. It's a
le maia lafo le maia ole vi inga le tua langina le pese le kalesia medutisi mai kalai stete to tomorrow de samo ta toro ya le tulai ono. In this update, our relationship with China takes centre stage in Auckland this morning. The 12th Annual China Business Summit brings together business and political leaders to explore areas for cooperation amid deepening global uncertainty. New Zealand exported nearly $20 billion worth of goods to China last year. Auckland Business Chamber Chief Executive Simon Bridges says political leaders have been shifting this country closer to our security partners, but our ties to China are enduring. They've got to stay close to China as well, given the very significant commercial commitments and the economic future that China still represents. And Parliament will debate the India-New Zealand Free Trade Agreement today. The landmark FTA was signed in April, cutting tariffs and supporting two-way trade with the world's most populous country. Almost 2,000 customers in Auckland's Ponsonby have spent the night without internet. Vandalism to Chorus fibre network cables in the city cut broadband to thousands of people yesterday. Chorus estimates it should be fixed by about now. A local politician is stressing the need to address the underlying causes of a proposed mill closure. Japanese company Jukin New Zealand has confirmed it's proposing to close its Northland mill in Kaitaia after failing to secure a buyer. It says the economic conditions have affected its ability to operate sustainably. Northland Regional Councillor Joe Carr says road closures and power have undoubtedly had huge impacts on the business. We need an advantage such as cheap and sustainable power, and this nation once had that, and we've lost that. Jukin's tri-board operation is not affected and efforts are continuing to sell it. A national commemoration is taking place in Wellington this morning in honour of New Zealand's service in the Korean War. This year marks the 75th anniversary of the Battle of Kapyeon, an action aimed at stopping a major Chinese offensive. Veterans, dignitaries and officials are gathering at Pukeahu National War Memorial to remember the 6,000 Kiwis who served. That's news. In sport, Matt Henry's become the first New Zealander in 36 years to top the ICC's Test cricket bowling rankings, following his man of the match effort in the second Test win over England. His match figures of 11 for 109 see him join India's Jasprit Bumrah in top position. Captain Tom Latham has endorsed the rating. What Henners has done over the last 4 or 5 years, certainly puts him up there with one of the best bowlers in the world. He's certainly able to expose conditions, especially over here. The final round pool matches begin today at the FIFA World Cup. As is tradition, there are simultaneous kick-offs in the final round matches. Group B kicks the day off. Switzerland meet Canada in Vancouver from 7 a.m, while Bosnia and Herzegovina face Qatar in Seattle. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Bobo le tai ono whaatalo wha mawhawhelo ai whaatu lima le tele mana wha lo alo Samoa la tino pele pa ia mana malo lo wha hangara nei tai au sengi malo la wala soifua maru ia wha malo le tino le wholau. Mua la wa ia vii o le tātua tua le langi. Wa lona lofa o leo wa tātou maua i fo ili nei aso o le aso o whaia le tua. Tātou te ori ma tātou fia iai. Patia le angale lei o le tātou tapa au sili le langi. Lona lofa o moni mai fo loutou sui fo mana mātou malosi wa tātou sili. Wha i lumo le nua le o tua le nua manua le o mala e le nei tai au. Tātou ave whaatasi la i ele vi inga ia. Te ialofa mai le tātou o tua. Tau tai tātou fo lau ngore nei fo ia soma tātou fo lau le la lona lofa o tātou ili nei fo ia stofi. Wa lua se fulu ma le lima ia so iuni o le tātou fo lau ngore lua fe lua se fulu ma le ono se mai la whaafonga le porokalame manu le tai au. At Radio Samoa fe nganga ma mananta so vai lua. So so vai engineer tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa se rata si mate ma le whenga pesta au te lo sio ma to ona nei tawai meni. Tau tuina se vai ele tu la se fulu e le tai nei ma lo su ma lo se fo maria. Ma mana nei tai au fo. Na langi mai na fo elo sunga le o tawai vi ia Yesu ile nei aso fo tātou au lia. Samoa la tino pele whaatalo whaatu le ngang whiwhia nei tai au. Ma lo le uso whaata whitia. Yes. So ka whiwhia. Ka whiwhia lolo e ka hauri pia fua kuanga whiwhia. Ma no. Pi ireli. Ia langa. O ka kou. Kimu la marulu ma whanawhana. Savili.
E tu mau lava le alofa le tu. Amen. Wale sui fula tulu mo le tātou wala nei tai hao. Yeah. Lima o tere tulai ono si mai la mai mong la whafonga o le nui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Whaatua tua o le whawhine no ese. Faith of a Foreign Woman. Mā taio, ma tā upo e se fulu ma le lima, o le foi upo e lua se fulu ma le lua. Whaauta foi, o le whawhine o kanana, ua sau, mai lea lava itu, ua alanga mai i ateia. Lea li ie, le alo o tāvita, ia e alofa mai i ateau. Ua leanga lava la utamateine i le te moni, ua iai. Whaatua tua, o le whawhine o no ese. The faith of a foreign woman. O se whawhine o no ese, mai pito nuu o turo ma saitonu. Ua sulu whaiane i a Yesu maona so, i le fia ola. Ona ua tinga ina ma mawhatia lana tamateine, o loo ulu tino ina e te moni. Whai mai lana vala au. Lea li ie le alo tāvita, ia e alofa mai i a te au. A ua mu musu le au soo, Whai mai le latou tala ia Yesu. Yesu, e le leile turi ese o le whawhine lea. O le whawhine o nu ese. O le wha o la tanga lea tua. E mō tangata Israelu. Whetala Yesu i le whawhine. E na o sau mō mā moea Israelu ua leilo loa. Ai whai mai le whawhine. Lea li ie, ia e fesoa soa ni mai i a tea. Toi whetala Yesu, e le tatau o na mau mea ai a Israelu, ini uri po oni mai le. Ai whai mai le tari a le whawhine. E sa oa oe lea li ie. Ai e o a i fasi mo moi mea ai e to uru ifo i lau a tangata Israelu. Ma tau te a ai, ma fia ai, ma olai. Whai mai le whetalai ngā Yesu. Ua tele lou whaatua, e tusa ma lou manao. O le aso lava lea, na whaamālolo ina ai e Yesu, ma tutuli ese temon, sa i totonu o le tamateine a le nei whawhine o nuu ese. Sa moai, o lou whaatua lo loto i le atua, e whaaola ina ai oe, mai so o se ngase whaingata. Whaalango i mea ua e whaamoe i ai. Ma ia e taritonu, i mea e le o vaaia. E tusa ma le alofa tū noa o le atua i a te oe. Mā naia le ro loto o le whaatua o le nei whawhine. Ua ia la ngona ina lo na whaatau waa. E ui a ua whetalai mai e su, o pei o i la tōu, oni ta i whau, e a ai mea ai e to ulu ifo i lau ai o tangata Israel. Ai whai mai le whawhine. I lona whaatua na ua,
le ali ie e sao a oe. A o mea ia, mātou te ola ma fia ai. Sa moa e, aua e te masalo salo i lea lofa, ma le anga le leia o lea tua. O le whaaola ina, o le tamateine le neiti nā o nuu ese. O le whaai longa lea, o le whaaola tanga lea tua, e mō tangata uma, e mō le lalo langi atoa. Ia lo loto lo whaatua tua, ia lo loto lo taritonu, ia e la ngona ina lo whaatau waa, ia e la ngona ina lo ngao i. Ia e la ngona ina lo mo o mia o lea tua. E ala i lona lofa tūnoa, o na whaaola ina leo oe, i so o se mai whaingatā. I le nei fo iaso. Po le a lava le whaingatā o se ngase o e whea ngai ai. Ia lo loto lo whaatua tua i lea tua. Paua lea o le vaifofo e whaaola ina ai oe mai mea whaingatā umalava. E le aise mea e whaingatā i lea tua. Tātou te tāro. Whawhetai tele lea tua. A o mātou tari tonu ma whaatua tua i au a awarofa. E whaaola ina i mātou, mai so o se mai whaingatā. Alofa mai a mātou whe au mga ruenga o lene yaso, e tonu malele iai mea Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Ia tatala lau whaalo Ia matala whaito toa Olo uloto Sauni e talia Le pai mai O lau soy puada Ola upu e paia e ai le mana Wa ufalo i le upu mai lo fofonga Le alie ua Wapai mai le malo si male mana Wa wilo o la upu e ai le mana O la upu o le su I o Le palapalapa foilea io uala e papoto ai patonu ai le soi puana o la upu e paia e ai le mana Le mala mala pa
Late to Lama Peter Crichton, Ola Upo, it was for Lima, which I to La Eono, or the Polaclave Manuel Time, read Samoa, for J. Along on the enterprise in Border Group, Madam Christian Savings, or I win a 12 Tarapoclame, Ilia Tayama, Letai, how I made a Jonathan Hassel of Tato Musica, so if loyal the Tayao, Musica of 40, Emma 25, Fee, or the Tayama for balance. I'll 40 to know, Ile allows you to Bangar well. On the day for us a folk, I want to go for a my so time me taro proclame a reto hola there's toffee to put a medicine I passed a laugh at a couple of the nam tato maro tire for the gang or the for tire folk today in history taro by body men a couple of for limo uni in the tenor to sag of a violate in air fit to the town name for Pogatal folk in the Galbrotan Patar fit to proclaim a matter for the tato tire si bobo taro by one day tire phone. Talo whawe tāwale lungo o tātou awala mai tawa tulu nei taimi o tai au. Leise whalawe lawe tau tāwale, ia o lea fo'i e wheo lolo lava fo'i ia le traffic le nā o lo o ia le taimi le nei, ai o le nā lava o lo solonga le lei, tau tua nā manuia la mtango le nei tai au, sifulu ono minuti wa te ai le ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends, if I really ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eye. Upolo sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. I will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sound alemu oila utautua. Mata talo tauro nei foi tai fo tamaki makauro au kilani no fanga fasa langa radio samos fu tolo le malu lure nei taimi ole tai au winga fa ma winol tau mole so ora fa solon pa utimu e le taimi ma mafa timu ngani so baengo au kilani fa solon nangi malo si marcha bidi mai sauti si sifo ini so taimi ole de tai au nei male wa uli fu fitol mo lunga dal malu lu fa ma winga mo au kilani ele nei stofi tai au pe audio la fa sono pa ultimo tele vaengo au kirani fa se maru lo tai au spotolo lo na ba lungo ba ngai on tua tu la sto na langi de leile tau fa sono langi de foi da sa mala so fu mala so lo mala so lulu ona ba yaso o luma na ia wa o tal tala ia to e fa ma mo ala mai tau nei foi tai au fo Tulanga basani afanga solo fo le por klame mano le tai radio Samoa am point tara baval tulanga ile tau tiro si vai ngor sina pena fo le tau Samoa mane se vai ngor ke Lopez e fulu maraiba o tani tula e ono de tolo pulo o pese mano pese ko le se vai mawa tala ina fa fi fanga radio Samoa ni fo tai fo le tino aga juju bangar wen ngor tai au malo fa malo si fa ko fikir vai aso Maria fa va aso pese le mo
Los for follow tele July on le to mo with Samo le foi taia fo le no fa tala fa tuai ma fa felo ile tanto proclame panga o malava un po intaro ma futa le foi taia fo to tele lato le fa tala fa mai lungo le tanto Facebook mari YouTube ro Samo ne so fa fo mal ta se di mai to lo amo ya ke lani mano tu tua o yo ilo na malosi ya male FM 106.1 Samo. Good morning mahalo si fo mo via Pe ele la fole tu ka ko morning eso fo sur ka fefe. Le ya se si tanto te mo le hola wana o Yesu la. Amen. Ori la fefe mai. Me la fole tu mo tanto to si fo. Wa ma tu ma no signi ka ya. Le ola mai le. O tato ia le masina bombo le season of the winter in New Zealand nei ya ona vaanga le ma for example kalame. Olo fai mai ala pta inga ala vai tau mo tatou o te no le foi fai do le tino ina ia no fata pena ia tatou ia me se lava nei vai nga foi sapo central mai si vai nga no vai le si ona afia ya sa ole lele sa no nga lo sunga tawai lo tu mau ia lapta inga o timunga mafa mo na isila foi vai nga pe lava foi ona yai an amata mai ile so ananafi Fairland o lo tu mau la to I lapta inga ia o timunga malo lofts a le si la Westland Ranges in the South Island o le fo yo lo fatu mawina fo ia lapta inga le na mo timunga malosi o mtangi malolosi coast to the South Island o le lo mai tawatu o lapta inga la nei o le wa amata ile so se ia ulia ata ia o ile tai au e o fo ila ile snow po o le a vaenga fo ile o le aisa o le mai tawatu o le fo I wa ia ia lapta inga e mai se la e fa pito mo va lele fo ia fe mala ngai ia mai se fo o lungo awala I lava fo ile South Island no falo no nei ta lava ve au I se vaenga mai la lola wa amata ona tiro fo ile wa amata ona pa u ia le aisa le o lo wa lapta ia nei le taimi nei so Porter's Pass, Lindy's Pass, Louis Pass, Arthur's Pass o vaenga ia o lea o le a fa mama fa lava fo ia le mata I tuina o tulanga ia a wala ma va alele ia ona o le malosi fo o le aisa pe o le ai So nei manga ia de leile fa ilo fo mo le si fiora no po fiora boy fa fo ngam nei time le time how on e vai ngana o le o ma word proclame o lo ye nei fo tuanga malam ta inga mai la vai tau mo tanto le no fo ta pena mo sauni e tanto o nei vai time le marulu ia ma ko e oro kai me marulu sauri kimu sauri snow ma me umana ia le ona la ta pena ye tanto ia bona vanga ia ana filen release ele Poland ta no ai so swing for yam of city ele to tele onisio tangata New Zealand po fea party ma away for the preferred prime minister lato si fia or party le silion si le support the party for the opportunity party the opportunity top O te papa ia to le o fai no el tai tai o party le wa even though ele ia dia ele au sia le 5% ele tau ona mo se lato sui tono parliament but looks like mona masino lo toi te le no noi pa no fai no mai a mo se lato sui tono parliament e fai ona ngaru duo so se party ia por national por le pa ia ole tulanga le na o lo wa ia manino lava foi ele finangalo lato tai tai le tamaita ia kule wong po fia lava la le party fo ile ole a tula mai manu malo ile fainga party ai ma wai ma solato sao po se manuia mo lato party ia o tatono lo na manatu ia ole a o ia le pa kirenga lango which is good awa o falong fo ma o mata fo ia wia ina ia lato fo advocacy po lato ta yala ole wo fa ala wi loa I le fuafuanga fo I male mafuanga ai mai se o manatu o le fausi le lato party ia ngai ka uma ia fo ile upu male ngo se lato fo party opportunity o lona winga o lato va ai o titulo mamau le ngata mo ava no mo tato le vai tai milene ai mai se o tupulanga ia fai mai pe o le sila mamau le na ale nei fo party ia talo sia ia ke ia e mana ia fo ni swinga pe afa pe o le ia ni swinga ia ngai mai a ni swinga e mafai ona manui ai tangata lau tele. So buying a lawa tilo pe on so no ile tai ole the opportunity party for the ole negotiate in good faith with the highest rating party. Lo wing up o ia party o mai for pa no tala sofito November. O la mo lunga ia le support for le mo le tenu. O le party la fia la to no for le lalo tala noa bye bye.
Ia, ma ngā lua whātasi, wai tō se whiriwhiringa le lei. I mean, e leo o whapito se pāti e mwhaina lātou langolangoina. A lai pē whoringa mea lai open a lātou. Ia, ma tala lawa no o ala pāti e te lātou langolango e New Zealand. Ala whaina lātou ngā lua whātasi whoine. Ole mai sila fo ta pena to tato le mole fainga palota. E lo ta ua ia le tulanga le ole malama lama le lei o tato u malava ua o tato le ole atu ole le paki fo ile ole atu le mai to ta ina le malo. E ta ua ia le malama lama ma sila fia le lei po ala to ta yala a o a fo ina la to moi mitinga. Ia mole fa awa winga la le ole fainga malo pe afa pe ala atu le mai a wa moni lava fo ile nei vai taimi. Ile au mai o policies o isi e kau wai o isi e le lopo o fe au mai ai tupe au nisi ia o pe o tulanga o mai e manai ala ia le nga i lunga o penga ta failangi mo tatou lava ia ina ia sila fia lele po o fe tonu lava foi ia e tau ona io ia lo fina ngalo o ta pena tatou mo palot o vaenga taua mo tatou o tala no whainga palota ni sila la safito November o le tele o taimi a o te pena mo whainga palota te tolu to sanga ma whaia palota New Zealand foi lea o taimi lea e fufola o mamai ai ia policies party te tasi na paua la fsiri tele o fea o vaenga i e mwhaina lato whaatau nuina i le taimi lea o le atu le mai ai so o la tamai fo le nal whainga o le palota tatou foi lea ia palota e le party e le ngata o lae le leia lato forfolanga lo tuina mai e whetau le leima tatou ia o le whaifon whatau nu ka walanga peia o le tasina whawhitau lo i nei o le maanga i le su o mali e o ngai vaenga o lo whaai lo mai ma tu mai tō sina tuai palota ai o le kai mea kula i mai o wika whiwhi e fiu e whakarikari po whingi me o le ko i kiki ako kupua e le se me kupua ia so nai vaenga rana e le fo te pena le o tātou whainga palota ni sira las fito November lo winga lau taru titi lo pea mal toi lima masina ia na whatau nu le whainga palota New Zealand o te le lope ni sina i le whale ainga le i manukau na maa ua le tara bukalame o le ena i ni sina fia sa po food poison ia po tau mafa po me ai tona whale ainga fo i lele ia ai o lo fa vai ato lo fa o pe ni so enga fo i mar council mar tu lang lo ye fala enga pe ona silafia fo i le Valentine's i manukau o ina tonu le na ia la to la ia na afia to full lima la fa i la to na ia i la so se full lua o uni ma o se tulanga fo le o le tau mai tau ina ma tau tuli mata ia fo i ele National Public Health Service boy I say fo i ma fanga ni se tu singa e fa pe o le norovirus atala no ala le norovirus o no winga e ma fai lava fo i ona tele ma fuanga it might be mai mea ai ia wa o le maliela o le e umale o le fa wa su enga a o le fo na su e mai sia so na so ane mai ele ai ala mai sei singa afia mai sia so ia na so ai ma le so le na ma ia la tone so o le ala fa solo su enga be fa matsa lava ia o to tono le fale ainga ia po ani si tulanga ia le nga fo po se sia manga lua kuma sei si fo ile ia wa ma fai ona sala lau ia ma fa pena ona afia ai la lo se fulu valu mino tolo talo le tula e fitula tato papa il tulanga ia ile lumana e ole moana Pacifica pe mai fa fianga mal kolisia le fifi ile to tuam already Samoa na nei fo itai au fo mana to maria mai ona no fa maranga le ole atua kia ora good morning
whaafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sao te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Talo panisio le mamalo le tunu umapaanga le tala pukalame of time whana whata simade nei taima le tai au malo la vale sui fua manuia leo to mount with atu leo le tato malo le tai au whananganga a reto o le olam te pere mai sunga pasta la whaida kopa mo nei fo ya stofi o tato lia levo na talitali. Telefoni whamtalanga na manino mai whapea ai iei se vaenga le leitu le mai mo le tato au le Moana Pasifika. Finally, o le ua maua le pokalame mai le pōna pō ia ua leise dumana e mo le Moana Pasifika mo le tausanga fau. So it looks like mo le lua whelua fitu se fulu au le tausini o mo le Super Rugby Pacific. O vai ngai lo mani no mai mama o le pokalame nei tai o Whalau iloa mai ele New Zealand Rugby's Chief Financial Officer i le sunga ia Chris Kinraid o le tulanga le ua iai mo le tausanga lava ia lua whelua suma le fitu o le alem whai on tue whaawawina ia le au fo ia le Moana Pasifika ona e o mai i le taimi lea ua tāpuni ai ma wha mutai nai foi ni taua fonga foi a wasa te tala lava noa mo ni taua fonga mo se vaenga foi e mawhai po o se isi lato te mawhai o nga sponsoringa le franchise mo le isi tausanga peita i ane la e o mai lava foi i le taimi na au mai ai le wha linga le nei e le mwhai lava ona iai se isi e mawhai ona lato lango ina le au e o mai le taimi lea o e tusa ma le valu tesi ma le 2 miliona tāla le tupe leolo ai tala fuai ia le Moana Pasifika foi i creditors po ila tau sa sponsorina le au a o totonu lava foi ia le Sport New Zealand Rugby e tusana ma le 2.5 miliona le foi sa loan mai mai le New Zealand Rugby ina ia tau mawhai lava foi a wale wha awawina o le au le tau sangan se mavatune so o le taimila nei e ui lava foi o le foi sa peina tula i mai ia le tai foi le fionga iawa wasa manaia Winston Peters e tau mawhai foi lea ina ia sa ili fo ima fisoso ani i se tūlanga fo ilea mo le sa ili o se sponsor ia ai e ui lava ilea whainga tāle nei vai tau ia ke ika fo ia ke malama fo le tau ngata ma le whainga tāle soi fuanga awa o le tūlanga le ele ai se mawhai ona ia lango ina le au ma wha atupe mo le tau sanga atua o lumana iso o le tūlanga lana o le o iai pati e te au ia mo ne lava fo lango ngalok whangongo io e wasa ele le koe ngā mawhauwhawhunga ia kongo ai fiki se laki ia ai peita in le taimi ia e tala noa lava foi ono o lungo se lene fa foi lea Fati no inga wenga so ole lango la le olo yelo no winga ole fa ngata le tongi no tama ine ya Julai ai le mai tau atu ia ona mai ai lo le ole tama ole soswani le olo ia mo la tau le taimi nei al fisirikalo fai ia ofela ole anga ia le la capito no Pasifika fo ila tau ia ele sulanga fo ele fa pe wale anga la capipe wale anga tama ta alo poni sia sulanga but ole tulanga ile financial support ile lango ino le au ia male fa awa wino le au but e
tele lani ni lau sunga le o fo ile lo manatu tele ni tu fo i langa i manatu o wale aule o le nga makwa fe mika ia lava fo le Pasifika la tau ia te aula ia a fa apela ko ia ko mafai ka ko au Pasifika la le e kaulanga ini a wala fo ia advocate ai ta tau Pasifika lava fo ia ke au wa ka wala nga ia ngi financial supports fo ia ma ia kungu uma Pasifika le ia tamata alo ia ngi la ko share ina ia mafai na fa au fa le lengi membership fo nga le fa ngi la ko memberships inga ia fa pe ia a if ia join a ve oi ma fan ia au mai le sikala I oni tulanga fo ia ina ia toe mafai ai ona toe fa au ma toe atangia mai se au e ta ua le Pasifika le lumana ola tara no atili le tolanga lea ile te fitu nei le tai au pa ila wa va tali fai go fia ma le la pia New Zealand we've not seen the capital symbol as that on fa vai na mole au le ai se kupe fa vai ai le au mana tanga I'm sure e toi foi malu mo da Pasifika po le lua felua valu po lua felua iba pa le te tau ona le leil tulanga o tupe fa vai ia mo au mo mana hopefully mai fa fianga mai fa na Jerome Gray o le sili poti mai no na wala so le mal tar bo kala me aveto lo le tai au alo se fo e fa maoni dei me umala ele se foi o si auta o me umai wa tutu ai o mo ilo tato atunu savai I fōlaunga whawhine mata maiti Nā salala wai wa mawai Hawaii E whaapea ma Hawaii ki E whamaoni rei mea umalava E le se fo I osi au tā tato atunu o ele ua le vana taatitia ua tumu nei I tangata Polynesia ai vasa e tele ua lato ausia na tangu ma le fia e whamaoni nei mea umalava e le se fo I osi au tala o mea umaia watutupu ai ua moa ilo tato atunu e whamaoni nei mea se fo I osi au tala o mea umaia watutupu ai ua moa ilo tato atunu Ave tavale lo mai ta watu le taimi le nei o le tai au fai a sipisi mai o tatou I Penrose mai se whalawanga le Sims Road I le taimi le nei so if mai ta watu lai lungo le Great South Road e fai sipisi o le taimi le nei mai se whalawanga le Church Street fa so solo ku Nelson Street nisi na vaenga o le mai ta watu fai sipisi a mai se langa iane I lungo le tatou State Highway 1 I le taimi le nei Sultan Street fo I ngai Ellis le o mai ta watu fo I ai o le nai fai sipisi mai le taimi le nei o le tai au o Nera Road o lo mai tau atu langa I atu le nai le North Shore faisi ma follow westbound traffic I le taimi le nei na fo ila wa amata ia on tau iaina I kiu fo ilea I langa I atu le tatou au wala lau papa I le taimi le nei o le tai au mai tau atu fo I Twin Coast Discovery Highway faisi pisi mai o tatou I le vaenga le na Pringham Creek Road and Cumel I langa I atu tono latou taulanga autu faisi pisi mai I le taimi le nei
Nisi na vaenga o leo lo mai tau atu o lo faisipisi le taimi le neo tai au isio vaenga o na tu mau le feo lolo tau tua na manuia le nei tai au aveta avale mal saunga le mu tu sfutol minute na tale o le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whātalofa tātou atunuu, mai tātou podkalame o le Reto Leola i le nei aso, ia mālo le soifua manuia. O le tusia kalatia 5 al whai upe fitu e whapea, a wā o le tino, ua tu ina nau lea e te te atu i le nganga. Ua tu ina nau fo i le nganga e te te atu i le tino. Ua fete nai fo i ia mea. O le upu o le nei aso e whapea, o le taua, o lo whengai ma oe. Ua eiloa o aso uma o lo o iai le taua o lo o tauina i tu tonu o oe. Whai mai le tala le tu spaia o lo o fete e nai nei mea i le whaperetania whai mai. These two forces are fighting each other. O nei malo si anga e lua o lo i tu tonu i te oe. O lae kau, le whasa mola iai, o lae fete e nai. Kai rupwele awi au kau e lua e presa kule si au kau e presa mai le si au tau. Le mea o le tupu i tu tonu i te oe. Peitai, ua tuina mai e le tua ia te tātou, ia le aia te tau, le right. O le aia te tau, tātou te whiri ai, po o whea ia le forces, e ke au iai, whele le au kau e te au ai. O lea la ke whiri. Po o le forces lea kukongu o ngā kula leanga o le tangata. Po o le forces lea po le malusi anga i tutonu. O le anganga o le atua. O nei la malusi anga. Ia o lo o a vau le kaua yaso umalawe le mawhainga e loa kaunga e makua whaai tete e lava. E iei le tau roto whaperetania na whaalongo whamatala te malo foi leo foi lengo David Jeremiah. Whaifi au longa lava le lunga le YouTube. E iei lana whamatalanga whapea. E iei le tau roto whaperetania. E lua fai mai le tau roto a whaasa moe whapea. E lua ia malosi anga o lo i te tonu ia tau. O le isi malosi anga e le lei. A o le isi malosi anga e le anga. O te alofa i le isi. A ita i le isi. Peita. O le mea o te whawhanga ina. O le malosi anga le nā e manu malo. Ina ue e talia ina ia le ali whaola o Yesu i lo o langa. Ua avea o e matangata fau. Pio le tala whare kuspa i o se o ia keriso o le tangata fau o ia Ua iai le natura fau o i te tonu ia te oe. Ua iai le angangapa i e fisosoani. Peita, me mkaukia. E le whapeo le ave e se ai ia lou natura nga e soifua mai ma oe. Le natura tuai. E iai le ngā kula fau. Aolo iai pēr ma lou natura tuai. A le mea la ka utele. E whaalango ia le natura e malo iaso uma i lau mea e ke whawhanga inga. Whaatita inga pero upulea a e tango e whawhanga le natura le lei. Ua malo le natura le lei. Lango inga a e kango e whawhanga le natura le anga. Meo le tino. Wa e whai tau tusi na kalatia, paulo ia kalatia. Olo iei mea ngā ngaluenga le tino
mangaluenga le nganga ia ai tango le fanga se meo menga o le mea lava le na e manu malo i lo langa ai fanga ina foi ia le na tu wai o lo langa wa ia le nganga ko kongu ia ti oi ka uma fai fe so ngia tu ia ti oi ai le umalo nga lala i meo le kingo nge ke fa longo ile nga luenga le tino malenga lue mai o nga lala o na tura fa le tino ke nga o fa mani ole unga vai le au kau le a po le forces le tonu ia te oi fe so ni mai ia te oi ai ba lo nga luenga le tino so le upu la mo o ile aso nge o le fesidi o le a le force o le a le malo si anga nei tonu o e fa fangaina o e usita i manga wa ile nga pa i o le tuolo ma lue manga yo ia tu ia te oe fa tonu o me ka mai fai po e usita i tu ina na ngole tino o lo o nga la mai fa kingo mea e le te tau ona e fai a wa fai mai i tala fo le a paulo na i tu sile i foi upas furuona ia o to sava vali i le nganga ona le fai le o to le tu ina na le tino lono winga a e kango e usitai mafafanga ia le kufa le nganga o lo wola ke alu le lotu fai kaula kuspa ia ko anga te talo me ai fa o lo fafanga ina ia o le mekup e unga le fai e oe me le nga lala e isi me o le tino ai mangu malo le tu taua o lo o ia le nganga o le tua so le upula mo o le aso ngai o le taua o lo fea ngai ma oe o malo si anga e lua ki fea ngai foi mo oe le aso ngai au le lui mo oe o le au tau e ke falala i ai ma fafanga i ngai lo wolang o le au tau le na e malo e foi oe ne tua ne yaso e te ngai mātou mataua le nganga ma le tino ia ngā wai mātou i le leo lo nganga e o lai mātou i se o langa manu malo whawhitai Yesu. Amen. Ilena fire itato
Whippy Tato Nay Fama Island Porclame, Areto, Oleola Nata, no what join Lomino Tale, on July Fitula, so Luas Football Limo Union, to put a day as we tell Sang of Mavai. So sanga tasi valwa na sfulu ile so le na tu malo ai le ulu wa itu pulava foi o Maori o lona swafa o pota tau te fero o le tau sanga tasi iva lima se fulu na fapena foi ona yai nisi o le military in New Zealand na mali liu ile taua safaya I Korea ma o le taua le na whaingoa ina the Forgotten War ono afe I lato o le military mai New Zealand male Navy sa o lato ngā lulu e tutono Korea fast fulu lima I lato na mali wa ile fo yo lo faya le sauninga ile so se taimi ile ai I Wellington ina ia fa pena fo I ona fata wa ina la lato au nanga lua fe male iva ile so mali wa ile sunga ya Michael Jackson ile lima se fulu ile na tau sanga o lona so ifua nisi na wa inga mena tupu ile na ya so tau sanga wa mavai Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. E tele mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni, a hua e te whaatali se te tele timunga. Whaamamama ave e se o tau tamai tali vai o lo mauta. Whaamaule le lalo mea to tino e o no whaaleanga ina. Whaike le to fuafuanga malo ainga mo le taimi o whaamalo longa. Oni nei minute lava e te tapena I le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupu ait whaalavilab. Whaamua mua le saunga le mo oi malo ainga. Au wā whaalavilavi whaale natura. Tanga e ane I le Auckland Emergency Management.gov.nz/floods. Monisi Fantalanga. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nani Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. Not anymore, Nena. The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. In this update, business and political heavyweights are gathered in Auckland today for a spotlight on China against a volatile geopolitical backdrop. This year's China Business Summit is centred around navigating the crisis and explores the economic, strategic and commercial dynamics at play. Auckland Business Chamber Chief Executive Simon Bridges says it's a timely event, with New Zealand navigating the US tariffs, war in the Middle East and a global energy crunch. Solar, EVs, AI, these things from China, the most affordable, some of the best technology in the world, that becomes much more relevant to us. And further details on the economic benefit of our free trade deal with India. The FTA was signed in April, with legislation set to have its first reading in Parliament today. A select committee report estimates the FTA will boost our annual exports to India by millions of dollars and by more than $1 billion by 2050. Public health officials are investigating the potential source of a norovirus outbreak in Auckland. 15 people reported symptoms of the virus, like vomiting and diarrhoea, after visiting Monaco's Valentine's restaurant 2 weeks ago. Belief the skinny obsessed time of the 1990s is back in full force and in a far more invasive form, with the rapid rise of weight loss medications and increasingly thin celebrity images online. Nutritionists and eating disorder support services say the narrative is shifting back to the skinny ideal. Nutritionist Claire Turnbull says social media is like an echo chamber of ideals and it is harmful. This affects people's relationships. It affects the way that they work, and it's a massive psychological impact. And then physically, if you are not eating enough, it's highly likely that you're going to be malnourished. Southern drivers are being urged to take extra care on the roads today, with snow and strong winds expected. NZTA says motorists on South Island alpine routes should be prepared for snow, slips and reduced visibility. This includes the Lewis, Arthurs and Porters passes. That's news. In sport, former All
Blacks first five, Lima Sopoaga is worried at the lack of a safety net for players falling out of the Moana Pacifica system. Super Rugby will reduce to 10 teams next season as New Zealand Rugby rejected all bids to save Moana due to lack of financial certainties. Sopoaga says there are no proper pathways for the players who'd hoped to represent Moana and they'll now slip through the cracks. Without those opportunities or options for young players, they'll look elsewhere. They'll look at other sports. Top tennis players will expand protests around prize money at this year's Wimbledon tournament, despite a 20% increase in this year's pot. Winnings this year equate to almost 150 million New Zealand dollars, including 8.4 million for singles winners and 185,000 for a first-round loser. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Paisipisi after vale o le vaenga le jury anga iane papkura on the northbound. Mai tawa tu fo ile taimile nei on State Highway 1 Nikau Road. Ilanga etlenai Pokeno olo yaise ata o se whalavelave lo no winga whalavelave tau ta vale mo tātou. Le nala ia olo o awhia fo ile flow mai o le traffic. Mai se lava mai le vaenga le na Nikau Road off-ramp ile taimile nei o le tae au. Au ni se vaenga mai tau tu fo ua amata o na CC mai le traffic I le vale takanini ma manu rewa ile taimile nei. Mai tau watu Alice anga ia tu Green Lane o lea fo iwa amata ona pisi ma le taimile nei ma le anga ia tu le nai le New Markets. Lungo tatu State Highway su ma le ono Kumeo and Huapai on the eastbound o le na ua amata ona iai nei polokala iti le taimile nei o le taiao. Lincoln Road interchange o le na fo iwa amata ona sisi ile pisi le na o lo owa iai mo tatou. Waterview anga ia tu le taulanga o le tulanga fo le na o le ua mai tau watu iai. Lungo le tatou Northern Motorway le taimile nei. Faisipisi mai ngā le southbound ilanga I fo le CBD I le taimile nei. Lungo tātou lua se fulu a mai tau atu fo'i le wa amata o na pisi nei vaenga ia George Bond Memorial Drive ia ai mai se fo'i Westney Road I le anga ia ne fo'i ia maleanga ia se atu mai le malaiva alele. Puinui Road Connections mai tau atu le faisi te le fo'i na poloka mai I le taimile nei o le tau. Ta avale tau tua nā lava tau sisi saunga le mūlunga le awala wa 5 minute o te ai le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolu sa baki, manono apolima, isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Ma'o, Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Palo pa tele tino na mai mo na fa fonga nei taimi o le tai o phone e tano pokala me maru le tai o Radio Samoa vai ngala tamai nei tano le tau va tu Samoa awa o malangi le mal tau Samoa nei taimi o le tai o lo se fulu le ma fa fana le Samoa te na balu I Samoa nei taimi o le tai o we got tau Samoa le fa so na awa o lang le pa ultimo ni sa vai ngo Samoa e le so lo se fulu ma degree Celsius mo lunga na be velo le Samoa o le nei stofi lo se tolu e lona mawalalo fatafiti o tātu tala mai sa mōre nei vai asone tāre valu e le tai o nei mawai male manoe whatala whātu tāre pokalame e pānga o malawara maharua le tai au e le ngata le FM 106.1 I Samoa pe la fwoi mai mai lunga le Facebook mari YouTube Amerika Samoa pa pena fwoi Samoa malo lava e le sui fua maruia e le nei fwoi tai au fau se mai talo tau New Zealand nei whaafonga le leita motu I saute ma losi fomori nei tai au tātu amata mai vaenga o lo I lapta inga kai kora strong wind warning o lo whaamarasia mo ne aso le nei whaasolo ina pa utimu e ma mawha timunga riso taimi marsavide whaasolo nangi ma losi mai saute se fulmal tolu
Ola maununga le malu lua le ea mo kai koro le so. Greymouth, Strong Wind Watch mo tātou. Pa uti munga langi le leini so taimi. Ma le maloso te savili mai sauti se sae se lau kilomita re tula lona malosi. E ne so taimi o le so sifurulua maununga le maru fa mawina mo Greymouth le so. O isi vaenga Westport, Strong Wind Watch mo tātou le so. Ola fa solo na pa uti mo langi le leini so taimi. Mar savili angi malosi mai sauti se sae se lau kilomita re tula. E ni so taimi la wa uli sifutolu. Ola maununga na le maru fa mawina mo Westport e le so. So ia o te tilo atu Blenheim, le si vaenga lo iei lapta inga mo savili marorosi Strong Wind Warning. Whaasoron pa utimo ma mawhatimunga mara savili whaasoron nang malosi mai saute se sae. Pauna vaenga o le motu saute o lo iei lapta inga mo le taimira nei. Mo isi vaenga e iei ia Wanaka. Pa utimo lang le leini so taimi maru lua e ono lona maulunga timaru. Pa utimo Maro sitsa vidi mai saute iwa le maurunga le maruru fa mawina mo le so. Ono le maurunga le maruru fa mawina mo Queenstown. Pa utimu lang le leil tau initial timing. Iwa le maurunga le maruru o maru. Pa utimu le so fa solo nangi malosi mai forza vili mai saute isi sifo. Le langi le leil initial timing o le awa ulima le fiafiana. Nei sifutolu maurunga le maruru Nelson. Pa utimu langi le leil awa ulima le fiafiana nei. E le tele vaenga ye inimilka ko le fa solo pa utimu le so. Malosi forza vili mai saute. Iwa maurunga le maruru fa mawina mo le nei fo yaso. E le papayatu Alexandra. Pa utimu le so. Langi le leila o ulima le fiafiana nei ono le maurunga le maruru fa mawina mo le nei fo yaso. Dunedin. E pa utimu fa solo langi le leile fiafiana nei. E fa solo po nangi malosi marsa vili mai saute si sifo ni so taimo le so valu. Maurunga le maruru fa mawina mo Dunedin le so. Ma le ayo karaistete mahalo la versi fo moruia. I nei vanga o le tai au langi le leili tau mo to pa unai wanga niso vanga o karaistete I le au auli. Whaasoro wana hangi malo si marasa vidi mai saute niso taimi o le tai au nei. Varu mo runga na maru rufa ma wina mo karaistete le so. Se mai talo le tau le motui matu o vaenga o lo o lapta ia mo tulanga I eisa vili malo losi. Pi tala vairunga o New Zealand kai Taian Strong Wind Watch e pa utimo. Mawhati monga marasa vidi whaasoro nangi malosi varu se 4 km tu la mai le tulangi si sifo. Whaasoro nangi mai saute si sifo neso taimi sifo lima. O maurunga na malu rufa mo ina mo kai taia le so Levin. Strong Wind Watch mo tau le so. Pa uti monga. Whaasoro nangi malosi marasa vidi mai se saa sifo whana maurunga na malu lu mo le neifo yaso Neil Plymouth. Strong Wind Watch. E pa uti mo neso taimi. Sa vidi whaasoro nangi malosi mai matu se saa Whaasoro nangi mai saute se sae ni so taimi se lau kilomita i tu line a whiawhia nei sifo lima maurunga le maru lu. Parapara umu Strong Wind Watch le so. Angi malosi marasa vili mai saute iwa sifo kilomita i tu la. E pa utimu mo parapara umu le so. Tauranga. Heavy Rain Watch. Lapta inga mo timunga malolosi. Ma mafa fo timunga le so. I le niso timing. Marasa vili whaasoro na malosi no nangi mai matu se sae sifo fitu maurunga le maru lu mo tauranga le so. Wellington. Malosi fo moria la mua. Strong Wind Warning mo o tau. Pa uti munga whaasoro nangi marosi marasa vidi mai saute. Se lau 2 km I tu lano marosi. Pa pepe whapere marosi le ngangi kai mo le whai no le ngau makungi. E kusa e kiki le sifid poro e laku koe fo I mari mea ngā laku ai. A e kiki le hurricane se laku a e popoko a lako e kiki le poro kai mea ngi le safidi. Yo winga wha au ai o sa vidi wedding ko nge. O kupore wha ala vede sifi. Whangarei, olo ia lapta inga Strong Wind Watch mo tātou. O le tere nā vaenga o le motu I saute mana motu I mātū. Olo ia lapta inga ia pei ona māwele tāra pokalame e le nei fo I tai au fau. Tauma ki makaura o kilani no whanga whasalanga Radio Samoa. Sfutolo le marulu le nei taimi o le tai au tu mawinga e pa utimu. E niso taimi le soima mawhati munga niso taimi. E tauna o atu le fiafiana nei wa mo atu ma mawha nati munga marsabili. Sfulfitu marunga le marulu fa mawina mo au kilani le so tai au pe au liam. Faisi marulu telo tai au sfutolu lona maulunga. Pa ufo timu le telo vaenga au kilani. Pai ngai o tu atu le sto na I. Langi le leile tau. Langi le leile sa. Ma le nawa se fōwa son fua se lua se lulu. Ana whasoro langi le leile tau le telo vaenga au kilani. Paikala tamale nai talo le taura nei fo I tai au fau le tautua mo anredi Samoa sfutolu le wata nei le tu la fitu. Whakora sa vidi lenga le po le whaino lenga o maku ngei le Super Rugby. So le
O ke whai, aku sole e si ko inga sa vidi. Ale me si le ngō waka. E kusa a kiki le si while polo. E kusa la kwa koe fo i mai ili me le nga kiki a kua i pe pasi a kufo i kua. A kiki a kama i lo. Sole. Kwa pea. A mo kwa wha ua ua sa vidi lea ni iwa rinko. Ngeri bon masangi. Bon masangi ni mano chen sa vidi. Yeah. Ya, whatana watu la mua waring tore nei tai au. Vai o nei lapta inga mo sa vidi mano losi mo tau. E le so, malo whawhtai, on tātana no nei le tai au le au lea le moana. Pacifica sad to hear e le whai unga o whai e lau talitanunga se lau pasene lau talitanunga e misi le moana le tausanga fo lua whilua fitu. And maybe lua whilua varu e lau talitanunga e toi fo i mai o le whaamanianga lau talitanunga e iai company I mean whaaraputonga o le nga bit e whaola le moana Pacifica. But I think on fa fitau lena o ta wa nei tai au. Fa mai le lakpia New Zealand. E le se capital. O le fa vai na mai o le au. O ai lava sai le fa vai no le au. Sa te tau on mautu le fa vai. Ma le tupe ale. E ke mangua la tarun tatu tal no Pacifica man lumanai. O le laun le na fai mai le o le amen lakpia New Zealand. Koru milionga. O la e le o maukingo le vaenga le I il pulenga le moana. Por mea o se crunch. Po se ndonga tupe a kasi arkari le fa mai le lakapia New Zealand. Nga ko ngo aku kupe a mato, nga lo na kwa e ka mai ai la. E le o le le a foi. E le o le fa vai no o tupe. O kari sa wa nga mai le rugby New Zealand. They haven't seen any capital at all. La wenga ka mai ke le fa le Kongo le tulanga o tupe. Ai so se fa la popokonga, so se au loku, so se pisingisi e le mautu le fa vai le capital, para tupe fa vai ole, bolu mana i ole. Al melanga mau Yeah. So e la wautel tununga e la vai. E to e foi mai moana Pacifica. Ma sa ro ku i se fa salanga monato. Ko va kapenga le lei. Ba ai fa le lei. I al fa vai o tupe maua, ma le lumana i o tupe tonge tamata. Yang ko foi mai deskan no mo. Tupe mawala na ma fai en to stongi to fa tomu le long nena la le na fai mole au I le tausanga ia le ngata fo le na ia la to fo ia na bit e la to te fa wa wina e le ma fai fo ia le New Zealand rugby ona talia ina pe a fa pe fo e le o atangia ma le o ia se tala o le tupe mo la to fa le tausanga ato e ma fai ngo la ko fo le fa wa wina ia ma sponsor le tulanga e pe ona ia le au la kapi mo le tausanga ato yes e mafayang o fa yes I can but ale kilo maila I le vai mai o ata tu falling o le tala ia olo no inga ele mafaila va foi ona fa maonia e mana o mia le stability foi la le pe afa pe wo yen kulanga le amanga o se fa o wina le aula kapia me se le tulanga tau tu exactly ole me sili nan tau mo le va mai wow te lol fing of here o tali le la kapia ni si they haven't seen any capital at all mai le am taino le talo fa mai le mon so tawala to ti tiro le lei e la to o te tonu o le pulenga ia ma kupe le mo mai la o ti tiro le ke la kupe mo nga mo ele ngata sponsors ia le fona mo ia ni so vai nga no me la to be foi le ia pokola ngo ai le mo ko ai fa vai le mo ku fa vai le mo lo na io e tonge tamata alo ole me fa ftai ai ole io le lakpi New Zealand tonge pe tamata alo e masina ia to la sa po yu lai ele nga ka kongi ngo ka ya male ole aure le fa mo e na ia tatu fo I au mai tonga ma Samoa e wai pe ya alo Samoa ma tonga den talenta alo le Moana Pacifica ya e fu fo e piki ngo ka ko au mo ta longa fa ma malo ma so le polo la ngi le ro mana ni tau song fo le host au skari yeah Manga ia te wa ia ona au le sa ia lo Samoa alu mai ia mai se la fo tonga ia ila ni nai vai nga fo ia mai atu nu ese mai o Pacifica la to te share nga I tonu pe afa pe mana na ola vai fa waule ia wa le pathway le mo ni so tamaiti mai I Pacifica o le manga ia fa le fo ia ma tili fa le ia fo ila la to mai mal sa alonga inga ia kilo ia au te tele fo ila ia wa tilo fo ia o ni se la fo ia alo la wi
loa o le sa ta alo man Pacifica le foi wala wi loa le time le nei e pe foi on tilo foi i le kapiteni fo wala All Blacks o lo watu lai mai nei o nisi o vainga foi ngale manga ia i lava pe afa apea e koe fa awau ia ma ia le marketing awa a le foi le marketing strategies mo au la kapi ia o tatono foi le ingi se la ko kupe maua foi e mangi polo fike ma fainga maua I saw le so le tasifa no nga foi le there's nothing to do with the players yes. Ele ai must have sitting here o tamata alo o lai le tamata alo ia pe au konga loto I fale foi le il tulanga o tupe a le Bona Pacific o na le o kiri me ka ko ia tarsia ia so mal fa mo o na tamayanta alo uma foi le ia mbongi kon kala ke ngisi a en fa na fa o pe la tu ma ta alo ja, so onai vaangana ole vaangana tata noi nei la to ia na fia mai I le Valentines I Marukau o te lo fang fo le mo tato alanga lo titi lo atu o le na o ia le council il fale ainga o la na fo no sta ia fale ainga vaanga ia ma to fo mene fale ainga ma take away restaurant me e ia inga fo le tau no sta ia la to e le tulanga o tamafama tono facility ia mama le ma to pa looks like lau tiro lena o ia ni su yo le council o la fiu tanga I male pulenga fo mana fenga venga le Valentines o la okay ambe o mo fo le na tu sila ia ai le fo le fai ma fango mo tato ia wa mo lo ka kon melo food poison bo a fiel tulanga o ia fo le ia tamafa ia pola la valma fo ia no vengo que foi la fainga se fo maro loina tato ia ona vanga na tala no fale ainga o ki lo pel fale ainga le fa sala ile le ba inga tata fainga lo fo le po fale ainga fo in ki ori ko ki lo ko ri o le mai tawa so e fase fulu wafe o I fase la wafe tala le ua fatonu ina ia le ona o le fala inga le the Indian taste o le ngole na o le fala inga fo ile o le ua ona o le tulanga I le fa fainga luenga fa sol tula fono ino na tangata fainga luenga ye nei tangata fo ie ona o le sa fa ya la to complain ia ma fa awa pe la to complains ongo se fulu tula ile ivas fulu tula fainga luenga le tangata ai sa unga ko kongi nga ko fulu tula la to tongi le fa oni le ona I le fainga o livi fo ia wa entitled li ai tangata fainga luenga ma le fa ama oni tutongi no la to leave ia ma holiday pay ona tangata me o malaya o lea na lai ona complain na tangata nei ia e o fo ile le minimum wage ele fa ma ongi fo ile ona le nei ile faia fo ile le leo tutongi tangata nga ia fa tatau ma ia kukusa ma le minimum wage so tulanga la na le o mo li ai ngai so pe ama le to afitu tangata fainga luenga o le ua makua I mautinoa o le whainga tā ngai unga o ngai kangaka ngai wa whai loan I banks ko kongi interest maululunga inga ia ma whainga survive la tau manai o la tau inga ai onga e mafua mai I le ona e le o ma whaina tongi wha maoni tangata ai sa le ia le lei fo I whaatalo fo inisio wha mai o San Francisco se o kikilo ku ala ise ala sediala alo se fo pa fo mai o I San Francisco USA ko ngai host le por lo langa soka o maloka mo sanga ia ngai e ko sala o final rounds I mean o kalong bunburia au I pusa yes ya ka ko kilo lo po ia la o ko lesi amaka lo ma ngai le maka soka ma haya la kamanga ungi ko mau me fusere ole ola makamakalanga soka mala sawa Los Fundo tele July fitu malo la versi good morning yo
chua I mai o le va afi Aue a e Se I fai mai sau Aiuli mai casa E chua I ni mala E chua I manu Sau fungala upele Sau masina I pubai malu Se inu ane ai Tama ole nu Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's true, isn't it, that there's no place like home? In fact, our whole identity, who we are, and how we see ourselves and others, mainly comes from our family. They say the apple doesn't fall far from the tree. The kind of life we live is largely influenced by our family. From the time we're born, it's our family's example we naturally follow. Home is where we learn about love, life, and laughter. As someone said, happiness is homemade. It doesn't matter if you're rich or poor, because a small house will hold as much happiness as a big mansion. But sadly, many homes are not loving and happy. As one guy said, the first half of my life was ruined by my parents, and the second half by my children. A best-selling book entitled It Takes a Village says that raising children is the job of the community. But the reason some people expect the government and community to raise their children is because their marriage and family has broken down. Millions of families are destroyed by divorce, adultery, greed for money, selfish parents who put themselves first before their own children, domestic violence, alcoholism, teenage pregnancies, drugs, and many other things. But the simple fact is that there's no substitute for the family. A child's need for security, love, and acceptance from both parents will never change. God designed us all to grow up in a family with both a father and a mother who love each other and us without conditions, and who teach us right and wrong. This is the way our character is shaped and built, so we become healthy, happy, and successful. But if you're one of the millions who did not grow up in a happy, loving family, you can join a new family today by asking Jesus Christ to forgive you and take charge of your life. Jesus wants to make you a member of His family, where He'll always love, forgive, and accept you. He'll also start healing your past hurts from your childhood and help you to forgive those who hurt you. Jesus is the one who can help you reach your potential to enjoy the success and happiness your Heavenly Father wants to give you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Le pale Maya leilo le so fio Maya le po tau le tau le lei te fuma pale nai le pale auro Maya leilo le so fio Maya le po tau le tau le lei te fuma pale nai le pale auro pale le pale auro ili Maya le pe ili Maya le pu ili Maya le pe ili Maya le pu pale auro pale auro te fuma pale nai le pale auro pale auro ili Maya le pe ili Maya le pu ili Maya le pe ili Maya le pu
palele palero, palele au, palele palero. Pe atu o ai, siona matu e say no, avenga ma ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo Yesu olofa, aola o mafatia ngama, avenga ya ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo ete fuma pale ina pale aro. Alamaya, alamaya, maya, maya, leilo leso, fio, maya ile lipo, taule tawalelei, fuma pale ina ile pale aro. Paleia, pale pale aro, pale aro, pale aro, ile maya le pe, ile maya le pu, ile maya le pe, ile maya le pu. Palele palero, palele palero, ete fuma pale ina ile palero, paleia, palele palero, ile maya le pu, palele palero, ile maya le pu, palele palero, palero. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Pomnegas wharaola stofina nei wa lua se fulu malelima ia iaso o yuni wa matala le telefoni mo oi tolu fitu tasi lima e wa tolo lo mo fona manol tata emaili on air at radiosamoa.co.nz. Whakafol tata Facebook mari YouTube ro Samoa pule o po whea panga nei pavena o mela whamrianga nei fo itai o faupe ta whamrianga nei Facebook mari emaili whamal bolea amal mana. Tātou whamanianga mai lunga o le apifolinga mai a leanga o putomuli. Whamani atu le asasoifua o whala ula tongia le lei whaasoasoa. I ia le lofa o le atua wau lia mai fo ile nei tau sanga o lo soifua ula. O le tatalo lo anti ia lofa le atua matue wha au popo ni isi aso o lo soifua. Wha malo tau si matua. Wha au pēr lau ngā luenga o lo manuia le nā. Maria tele lo wasa soifua. Happy birthday, enjoy your special day. Love you always, and God bless. Lunga le tātou emaili. O le whaamanianga mai a Serena Lamo Sitele. Whaaftai le tua ina oe au lia mai nei tau sanga e tele mo oe le a whawhine pele. Tatalo ia maua pēa lo malo siletino sili le anganga. Ia tu mau pēa le tatalo e manui ai la asanga uma o le lua ainga. Tatalo pēa ia maua ni a o lua suli mo le lumanai. Whaaftai o tu te whai te sono le ainga. Mai se le e kalesia o loo o lua tautuai. O lo whaanga ma whaamanianga mo oe le a whawhine pele. O mātua o Livi Maserina. Maloutuangane LJ la mositele au kilani New Zealand. Ia o le as whanau le nao le awhawhine a malelenga la mositele neueli. Sini au Sitalia. Mana ia. Pele stafa mnenga le Facebook. Felice Mareta Felice Tuli. Ele mono pito ale la ukanga ko pea ku ipiko lea famnianga lea so whanau ku Rene Felice Tuli o lea so rene anto ai lona se fulu maritasi tu sanga mamoli whaftai lea tua ele ola maramalosi mani tele lava lo sutasi tu sanga ku Rene Felice alofa lea tua whapopo nisi tu sanga se tele mo oina tarei ia alofa anga ma whamanianga mai o ainga o malawa ai afe mafi alofa anga o matua Felice ma Mareta i mora uso si liva Felice, happy birthday, Corene. God bless you. Love you, son. Pero tele lava ia lo was fa na we leso. Pe ia for ngamba tar fo nga na le tai au. Se nga ko sia ki ko ki fo wa misia ko ska ko fa mo yang ngi ka au. Le late so ta sit fo nga na tu ta meli ta tu telefoni. Ya le late ka ko nga. Ta to le na. Lalei al pese fa amuria tole pulenga bala fenga renga radio Samoa mal tara bokala me maru le tai au oi pe ale ko mo ris café fe
Ka lo pese ai land me manis family anga le au. Ya le lau kangwe. Tala Kirisoma? Na kongua. Family na me tala Kirisoma. O society alo faanga ma family ang olas fanau o so mato tama pele ia Kirisoma leolanga. Wa atoa le solo na limas fluiva tausanga faftai le tuai nei tausanga tele wa e aulia alo fatu mo oe mai lau whanawi au kilani nei. God bless. Kako mo yalanga. Yeah. Mai ma lo lele o le pese mo tol nei tai au ska ko paki. Yeah nga. Al paki la e masal. Ni tele to was safe. Jo los fuli malvat. So
te mea e whaia ma te whaatasi hai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Saimi pisa tātou lunga le awala tele abata avale tātou Southern Motorway City bound faisima mafa le traffic le vale na jury sawanga I papkura fasol solo mai takanini I le taimile nei o le foilo mai tawatu manukawanga I atu I wiri we atu na Lambi Drive, Cavendish Drive and Mosman Road o lo faisi pisi le taimile nei wiri atu anga I Highbrook o lo mai tawatu I Links Redoubt Road te Irirangi Drive and Princess Street faisi pisi mo tātou Mount Wellington and Penrose anga iatu I Ellerslie fai lava fo isi pisi o le vaenga le na so ngai kele poloka I ngā anga iatu Sylvia Park Road, Mount Wellington Highway, Great South Road whapena fo ilai lunga Ellerslie Panmure Highway le taimile nei lunga tātou Great South Road fai fo isi pisi mai tau atu fo ile taimile nei le sio vaenga Grenade anga New Markets faisima mafa le traffic le na mai sela anga ia tu tono le CBD le taimile nei State Highway Lewis e fulu South and Western Motorway lo mai ta watu wiri to Manukau ia o le naulo o makua pisi le taimile nei anga Manukau anga ia tu mangele fai fo ICPC I le taimile nei o tatou taula inga o awala nai le anga ia tu le malaiva alele ia o le na fo lo mai ta watu matua pisi le taimile nei State Highway Lewis fulu Mount Moscow malanga ia tu Waterview Tunnel lo pisi I le taimile nei o le tae au mai se tātou interchanges le na I mai oro whapena fo'i Dominion Road I le taimile nei o le na fo'i o lo o wapisi lava mo tātou lunga tātou Northern Motorway Northwestern Motorways full maleono faisi pisi o awala uma le na o lo iai I le taimile nei o le tae au lunga le tātou Northern Motorway southbound to the city faisi pisi mai o le traffic le na Silverdale whaasosoloangele ngai o reua Dairy Flat de la ia nei Albany o le fo ilo mai tawatu na o lo o wapisi I le taimile nei Eastman Road and Ornera Road le o lo pisi mai taimile nei whapenale anga I fo lunga tato awala lau papa faisi ma mafa fo ilo traffic ila nga ia tutonu o le CBD le taimile nei o le tae au avta vale tautua na le saunga le mulunga o le awala tele ma ia manuia whainga malanga tusu 5 minuto na tale o le valu It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele ai se deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O valu se lau, lima faono, fa valu fa. Ta alofa Samoa. E mawhagirap so soani atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua tia wha mamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le wha amalongi no lo fofonga. Wha bare product po o loha e so soani e wha ala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiu ane I le lua ono Great South Road I Otahuhu.
O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola moana rento solo o maua I so se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale maile malaiwa lele whale o lopo o whangalii. Whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai olo o iai le whaamama avenga. Maratua olo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga I lau credit card. E whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Mo le penga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. E whainga o whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O te talaina nei avanoa e te lesi talai I le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e o nofo mau I New Zealand, pe si te seni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, loa lima ono fitu whātasi, loa lima ono fitu whātasi, petana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Hey! Oh!
te tali tonu e le lua funga ni au i o e. Ta te tali tonu e le lua funga ni au i o e. Whakatanga male whaas sangi mai se matangi na oto se fulu mino tolo tōra tāle o le tu la valo tātu tala mai Samoa pia tala valu le tai o nei. So Peter Stowers from Milan Facility a fema wa ia testa fai pulu le Parliament e Samoa. Hey, kwa fai ngaro Facility Peter Stowers. Good morning, sir. Masalo alaka mai pora skolo me. Ai aku ai. Ora so kolu se fulu fe puali. Umanga nga Peter Stowers. Ya wale ko mo se sia skolo me ka usanga nge. Ja, maar voor de kan ik hier maar dat komt ze voor de party. No. Alo op tijd maar toe alo se voor te pena nei fana nei tai help. Pe on a polo titi latun passia ile third reading on the Education and Training System Reform Amendment Bill. Ya ole lava foi o wa faanga e lava foi ia le malo ile vaenga le na awa manatua ole lava foi na matale nei tau sanga ia pe stasilo vaenga ole sa tanga tasi ia faia onga mai se lava foi o pulenga onga taitasi ina ia mautino foi le po aswinga. E moni lava la o le ua pasia nei le fai taunga lona tolu. O lo iai lava fo ina inisio a onga o lo o langona lava fo ile le mafatia le tūlanga lea. Ona e pe fōlinga mai o le mana onga le malo ianga onga luwakua whaasanga mai fai a onga aveinga alu but mo mia la le taimi tele ni vaenga o lo o ta o tonu o le nei foi legislative bill ia o le tulanga foi lava ina ia mata ituina ia le tulanga mo tamaitia onga alenga tele na o le afianga foi o faia onga ia male vaenga foi le teaching council lato ia mai sei le tutawi qualifications foi o faia onga Ja, so tasina vaenga le na pasio Parliament e le po ana po o vai atu e meneo la amalo si toro New Zealand. Pe au te loa po le tolu tau sanga talua i ele na matai on na whangasaro po ka la me leo restalo mai la amalo si toro New Zealand. But so far la utiti lo atu. E fōringa mai ele o ato o toa umam sapenga le lua vai tolu so far lewa restalo. Le lola po feo le si vai. O le makua ke le lavata la sunga le awa. Fua iai i le onu se lau valu se fulu wafe. Lea ua koe whao popo i kokongo le sikala fo i lea mo i lantou. E fōlinga mai o le matua te le lava fo i o tūlanga o lo o iai ia nei a la au manu lo se pei ona ua whaalawi loa mai. So e fo i lea o le tā ua lale na o le tūlanga o le ua au mai iai. Ona e te taua ona laise ngeinga whaale tūlafono ma lava fo i la au malo si e pei ona iai le whaonga ine tutonu New Zealand. Mai se la vai lato u mia ia la au malo los. So vavai atu tusai madaras na maua le proklame tusai malipoti ale One News. E fōringa mai se lau tolu sifuru wanu wafe se lau suma lima lato e lato lai sene e umia i la au malosi. O lato le na o leona whaamawina ma restaraina lato fōre le firearms. E tu sama leona se lau warasu tolu wafe wha se lau tolu suma lima. O le si sifuru wafe ona se lau fitu suma le lima. Na o se vaenga le restala wa uma. Aile i mai ona whaira restala. Au te lore pōlenga tele ala o titi loatu. E iai le tele o isi awa awhapea na lua ba tolu. O la o malo si le tonu ni si le lewa restala. Taruna tonu mali tolu sanga taruai. Along wingar mo ke le la ile o restaurant so yeah au ki kilo fo ila fo le tu ai nga fan ya wa ta e mana fo le tilo fo le ma mautino ya fo fola ya I firearms ya pa pe o isi vaenga o rifles e ongo sulolo pasene kusala vaenga le pitosilio na mawalunga fo ile ya fa solo I fola shotguns lo so fitu pasene o pistols e lima pasene ya ela mai singa fanga ya fa pe mai and others ya ngi fanga vai mangi fanga le papa si pasene sawa alo tala pe le no se ia pa ia la so su fa union lua fe lo su mo le bal o le sona na le tala pe le no motor New Zealand e fo I fanga taile va nga le restalaina o la to uma
o miala o malosi a me so na to I le sene a Yo wa mana ia pe o le tule na ala ona fua le fofanga le ina ua mai a le tulanga fa le tonu le sa ai mai Christchurch fo ile le fa la lave tau a fa tu fa la lave na ile ya uni le lua felu tolu le la lo na lai ona fa wa wina le campaign le nei ina ia le skala malawa foi ia la au malo si ai la to o lo o ia vaenga ia na si vaenga na mau le porkala me la to ia la to le sene license holders o ba ko markai lima fanga sole ka ala riskala te lo tu langa na lo le tele mo la malo si le toro ni si ya o tu langa na ia a fa fo mai o se la malo si o ai le skala ya ala te tala la no se pa ila so fa o uni o le lua fe lua se fu mal ba o le tamina le o lo fa pena ona tala pe restara mai la malo si toro ni si e monia o le wa mai fo ile fa pe o le wa le skala o lo na winga wa ia lo lai sene pa te au a luangi au fanga ke ngo fo ma o lo lava moka o se tulanga makua I ia kailo a wai makua I fesilingi ala vala le saunga le mu ia ang le se makua I faile le sau loka ai ia ai mai se la wa ke waka alo huka mai ke lo fo se si ia ka ngo fa kai a pa te sau ke le ia le afianga fo ile looking ahead fo ile pe afa pe tilo tamai tio yengi fanga I fale tulanga ia male saunga le mu fo ile wa ia le kai me ele se ko fi le mu pe se kai ia manga I kula fo ngo pe ang fa pela kasi a lava la kasi fa kanga mo tangata fo ia mo tatou I Australia malo se fo manuia H5N1 bird flu ba to le mo fo le si watolu ia o le afianga le manu le tonu Australia o le pui malo si New Zealand ia one yo o mai New Zealand le fo ia fa mai o le afianga o le bird flu e mafai ona afia I native birds a fa pela o le afia Australia o le fa mai fo ngei e mafai ona pipisi fo ile mai isi man ia mai sela o manu e malanga mai isi kungu a nga isi atunu e pe o le tulanga na ia o ngai mangula ia wala I fo ona fo so ngai Australia mama wa onisi fo ona manu na felele yatu mai se isi no fanga anga ia tu ile no fanga le la wa PPC ai na isi manu ia ma o le la o fa wa pela to suenga wa la o mga fight test ia line positively si vaenga negatively si vaenga ia ai o se tulanga fo ile o le puinga mo le si o manga ai mai se la fo ile si o manga na manu felele e o ai nga o I manu fo ia so o se manu lava pe o ai nga PPC le fa ma sa le to no bala fa mino to ta le to la valola fa ta fa Palestino ta fa Palestino lemma fa ona to wal tara fa Palestina e fai a pair ya a mai fa Palestina so mataru tala me sa mo le tai ka go nga waku ya lunga luma aya altafa yo espito luma ia sosoani mo nai tau au ia olima ia oluma ia whaamingoi sama I lima esi lima ia matanga unga yang iluma ya lo lunga apa aya mangaya lesi pito fasa ole le ia tau au ia along ai luma tingali maki le Savali Autafa oh lunga sawi tua alo iluma sawi tua
Ia, kosa mai lunga. Ia. Ali mai kau au masuk. Yo. Yo. An. Lunga. Yo. Vamalosi. Sefuru sekunde. Ia, oka. Yang male. Lekel sela, ya. Ya lele, malolosi le nei taiao, mana vai totonu. Mana vai fafo. Totonu. Mana vai fafo. Ya malolosi le nei taiao, manu ya tele lava single nei aso tato toi feilo ai soi foia. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. O te whatalo whelu tātu utino usimaya lau whaafonga. O tu ualo ia nei to finga whaamasino sinia o le whaamasino ngā māwarunga Samoa. E le fionga ia vui Clarence Nelson. E ina ua malo lori taia mai ona tiute. Sa urua inga lue ai le whaamasino ngā māwalalo a Samoa. Po le Magistrate Court. Lea ua suia nei le whaamasino ngā whaitu malo. So ai ma le avea ma whaamasino. O le whaamasino ngā māwalunga. I le luas furuono tau sanga o lana tau tua i le whaamasino ngā le tunuu. E ala i le tofi whaamasino. O le tausanga i lua awheno lua i avea ai o ia ma whaamasino, ma e ale ono tausanga na ngalua ai le whaamasino ngā whaitu malo. Ai se e atu, i le whaamasino ngā māwalunga le tausanga i lua awhe ma le ono. O le masino o November le tausanga i lua o lua tasi, na si iti ailo na tūlanga, i le avea maurua i whaamasino o lea whaamasino ngā, e tau veina le tūlanga o le whaamasino sinia, o le whaamasino ngā Siria Samoa. O le asoruru le nei vai aso na whai aise tau au fianga whaapitoa, a le whaamasino ngā alua i aile maea, o le teiminga lue o le fionga i avui Clarence Nelson. O se sauninga sa a waile ofisa sili, ma le au whai ngā luenga le mta ngā luenga o whaamasino ngā, ma le whaafoeina o mta ubutau whaamasino ngā. Ai na a wai fo i le loia sili, ma sui o le sosaiete a loia, ai maisi o le whaletua, ma alo le fionga i le whaamasino sinia, ua malolo li taia. A o vea ta mali ima whaamasino, na whiriwhiria o ia o se tasi o sui, o le komitia malo o whaatasi o lo o mata i tuina, le whengai ngā whaavao malo o aia te tau o whana witi, le United Nations Committee for the Rights of the Child. O se isi leo matati ana au sia lea ta mali ma avea ai o ia maurua i tangata mai le Pasifika wa avea, masui o lea komitia malo au whaatasi. O le vai aso na te nei na whai ai se tali wha alo alo le sosaiete alo ia i Samoa, e whaafetai ai le tautua le fionga i avui, e le ngata le tomai wha alo ia, ai olona ave ai ma whaamasino, o le whaamasino ngā Samoa. E lua se lau kilomita po le se lau lua se furu maila, o le a tau wheturi ai ni tangata Samoa o lo ta alo le ta alo ngā awheleti tau wheturi, i le kalapu o le AI Training Club i le atunua o Australia, ma le wha moe moe e so ai le motu ato uporu i to tonu o aso e lima. O se tau whetulinga o le aturi ai le lua se furu maila i le aso, po le wha se furu kilomita le mamao, i le autua sa ili se tupe fisoso ni ai wha laptonga le to manga moe popua ngā tia, o lo tausia ma vaia whanau sawa ina, i le no fuanga o le Campus of Hope i tuanai mato. O whaafitei ai le to manga moe popua ngā tia, i ia tama whanau a Samoa, ona o le lato uofo e whaia lea tau wheturinga, ai sa ili tupe ai mo le tausia o whanau sawa ina, o lo tausia e lana au aunanga. O whaafitei fo i whalaptonga le company o le Kamikesa Energy, i le langolongo ina o lea wha moe moe. Mo whaali e se pepo whaamtalanga e se tasi o whanau a Samoa, o lo au fia ia i la tau le a wai le tau whituringa whaata amilo i uponu,
ua si o lātou au e whaiso lātou sau i a Samoa. E le atu lea i whanau wa fia i sa wanga o le tino ma le mawhau ona o ngā ioinga soli tūla whono. O le stolu se furu o iuni e amatai lea tau whituringa, wha moe mai ai le sofa o le masina fou o iulai. O le malolo ngā nuenga le whono au whai tūla whono i lea wauri o le solulu, sa whaatino i loa ma le whina ngalo o le malo i se tasi o na whainga whaavae, o le su e ina leo sui whai pule umo le pāle mene, pe o lātou tango fia fuala au whaasaina. O se fua fuanga na whaairo e le pāle mia le āmatanga o ngā ruenga le whono au, o le neitau sanga, ai o leo ua whaatino. Pei tai e le ino fuai le sui whai pule o loto whanga sa avea ma pāle mia, i le paia inga se furufitu o le pāle mene. O na sa fia manino le fionga ia fia mena o mi mata afa mai le fonga fitalai. I le awala ua whaatino ai e le whainga malo lea suenga. I lana fesidi fia malama, pe te tau o na avatu se tū la whono, e whaasino ala i le lumanai, lea whainga fau. Ai pe o lea fo i le wha ai unga e whaia i se whai pule, pe a wha maonia na suenga po le test. O i tūla ia e le imanino le iai, pa mole lau fionga, o lau sui whai pule, o te fia maana malama, i le tūlanga lea ua sauno mai e lau fionga lea sona. O se whainga lea whaamalusia, mandatory, o se whainga o le loto malie. Le malama lelei, le namnauta inga o le tātou malo, ina ia tinea. Le tūla i mai o le sasau o le whaunga ina, o vaila au whasaina i tutonu o le tātou watunu. Ai e lava ia vaenga lau fionga, e poli ai lava le taufi. I le tamali anga o le tangata, ma le puipuinga o nai tū. Ia ma le tū le lau fionga, e ni a fianga o le tofi whaipule. Pe a le whaia le melea. Pe o tū umai ewa lalanga mai le mawhauwhau. Ia no whape ai lea. E siri lava le avatu luma i le mamea. Pe whaamana lama mai fo i e lau fionga. Ia po se taimi e tala whenga i ai. Ona o leo te lolo whanga solo le tātou ngā ruenga. Lau fionga le whonga whitalai. O le mta upure nei o le tātou drug test. Ua mai au na whalau loa lo i le tunu. O lo amata mea ai le matanga luenga au whenga luenga le malo pisasi. It's a new mandate. Ua tu i tutonu tangata whenga luenga le malo. Ona o le popo lenga o le malo. I le meu tūla i terminate. Ma uma na whalau loa lo ia i tūlanga lea. So se tangata whenga luenga le malo. E te tau o na tā pārime lea nei e amata lumana. E fia uma e tātou. Ma e leo se mea la na wha pēna whata a tupu ifo ina o tūla i mai tūlanga iu mai tauina. O uma na whaira wha sisilanga lo ia. Ma uma funi wha solo, wha le wha tasi le wha lua. O la ua amata umimtanga luenga le malo. Leo, fesa, mamtanga luenga umarela o tā milo mai nei a tātou. Wa mawala vanoa tātou te. Fono whaatasi ai. Lea nā laina avela o tāsanga i le fionga le whonga whatelai. E leo leva noa lari nei o tātou uma. O a uana mua whaile testi na wata tala aloa i al tātou whamui moene. O lo tarito nunga e ta tau na wa ai mai lea tunu i le tū ngā o le mele teimile. E tau tātou tū lai, whaile la vea i mo Samoa. E lala lelo tū lai atu lau fionga le whonga whatelai. O umana tala noa whaafia fo i tono rkabe ne tala awala e whaia ma leo wha solo. O le melea ma lia o tō whinangalo le pāle meni. Ni o tātou tautu se tū la whono. Lea o wha malama tu lea la fua na mafua ai. O na iai le waiwainga ia tiau. Tai matali i tātou o manusina ta ia la wā. Ia tātou set apina se example mo lea tunu. A wā a malu tātou i le vaenga lea. O le whataita inga sili ana mo lea tunu la e tāpua i mai. Tau solo mua le pāle meni o Samoa.
ina ia tinei le whaafitauli o tātou ai atuai. O le whaamama a venga fo ina ile atunu. Ia ai mai se o tūpuranga e whai mai le atunu. Whaamalu atu lo te whanga i tūsara vaenga lea, o le vaenga tonu anana o iaile ia unei ma se vai na fo. Ua te tau ono tātou whaatino tūlanga lea. E au maa se tūlafono o tō whinangalo iai. Ai o le taimi wa te tau ono tātou tinei at whaafitauli o tātou ai iai. Leanga wa mai mau waiso i fua. Wa whai ai tau pulpulenga o leisi Samoa i leisi Samoa. E ui ele ia vea i luma le whamasinonga. A walawa ia mau o tātou moni mau ai. O le mea lerfi na ngalo whaalia lo to whanga. E whaatu mawina ar tātou whaamoe moe le ulio le so. Ma le nganga whaalalo. O se vaenga whelafulofo inga i le vāle sui whai pule o lo to whanga, le whafonga whatalai, ma le te tai o le malo i le pāle mia. O le ua mai airo i longa le laulau o whaamasino o le whaamasinonga o tālo sanga apili, a le whaamasinonga māwalunga, i le tālo sanga le sui whai pule o whaleali li tasi, ma ua whaailoa mai o le asunga fua asau, o le āwhafonga ina ai le whaai unga. O le vai asu mua le masina nei o yuni, na tau wau fia ai lea whaamasinonga e peo na sāmalanga mai whaamasino e tōtolu, ma lo ia mai whafo, mo le whaatauteia o ilo ilonga, lea na mai ai le lua vai aso ua tuanai. O le whaai unga ua whaatalia nei, o le ailo ai le talia ma le talia, o le tālo sanga o lo au tū, i le a fia o ai a te tau wha le whaavae, o le sui whai pule le whaai unga le whaamasinonga o palota, na whaamau ni ai le morianga e tasi, o le whaia leo whainga wha la tua i le whaatosina o se tangata palota. Na au tū lea whina unga le tūlanga, sa whaafoe ai e le whaamasinonga lana pito la au, i le sue ino le morianga o le whaia o se ngai o inga wha la tua, e au noa male iei o ni mori mau e o atu e whaia la tu mori mau tu whonga. Ai sa wha o ngā mori mau tu situsia, ua maea o na whaatauto. O se tasi o mata upu tau whaamasinonga, e whaasino lava i le tangi tau palota mai whaleali li tasi. O le asafreido le vai o se nei ua whaatulanga, e au mai ei le whaai unga i sua suenga o morianga o le whaale mingau i le whaamasinonga, po le contempt of court, na mori ai nisi o mori mau, i la tau e le iusi ta ia le polo inga, e o atu e whaia la tu mori mau tu ufafonga. Talai o le whaatawhiti o le ngāruenga o le vai aso, whairoa i a tae au mo le taubarunga, soifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tu i fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to whai ngō fie, mo whapesili manisi whamtalanga, really maile vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utuir fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Foi malolo sila beta vala nei time ole tai au lungo le wala o la pc ai mana ya la flow de le se fa la le pja mai le leo ya mala waka ko tahi nei foi time ole tai au ole time masani si te fiala le beta vale moni te mai tila onga nei tai au o pci te fa using al wenga fa pena fo le mobile o nei fa na le onga nei tai au a ver fa mo moi te mai time ko se la wala fa mo mole lungo taro highways lamba nei le flow ole highway lu se fulu ele malanga mai lea i sifo pasi male tano point sevelia na o around Mount Roscoe Dominion Road on ramp fasi poloka lai titi ala manea lai pisi ala flow mai lava fa pasi mai la wala la papa i on hanga mangele a firma la valele luas full a ala pisi ala flow 40 fa wa mai manea lai flow de lea pisi ala flow to poloka lava ele lata Lambie Drive on ramp around Rainbow's End, but a link on southbound, Los Fulu southbound State Highway 1.
State Highway 1 na ole around Mount Wellington lo titira tole polo ka madine bang ole tangau ta tole malang mai sifo I wish for one I'm at link mons footballers for one ta polo ka lava around Morningside Western Springs la mane malang mai offshore so lunga da la wala nei time le tangau ab ta vale malo on sai malo foi every tangau. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolo sa vaki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Ma'o, Millicent, Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. Eyo, mo I sfulono o tjale tula valu mai ngā lata mai le nei le tala le taure nei taimo le tae au Samoa. Ma lo se fomori le nei taimo le tae au la tunu lo tāra ma futa Samoa fa pena foi America Samoa. So titula tu lua se fulu ma le lua. O le mawhanawhana le Samoa le nei vanga o le tae au te riba. E tu mawinga awa o le tau e langi le foi ni so taimi. E se vangana ni so vaenga Samoa e pa wai timore nei foi ia stoffi. Baba atu los futbalu los riba degrees Celsius. Ba lunga na o le vela le Samoa los futolu. Ilona bawalalo. Ya, halo lava, halo le tunu. Ia le fa fonga bal tala bukala nei tai au, fa tala foi lan tolo ma wa tala fa salonga lunga le FM 106.1 Radio Samoa I appear. Malo lava se fomori nei tai au. Ta wasasi le situatu I le vasa Tasmania Australia. Malo se fomonia. Malo le tunu iso se vaenga Australia lo tala ma futai. Nei taimi o le tai au. La mua Canberra olla soli. Olla se marulu soli. -0 le yang. Ia le marulu le air. Ile ne vanga le tai au ile la mua Canberra. O le tau mua Canberra la fa sono moto sulu matango file la. Ile ne stofis furu lima. O le maunga na le marulu fa mawina. Ia mua Canberra le sofa tala fa le mano le tunu lo tara ma futa Melbourne, Australia. Malo la borse fo mo nei taimi le tai am haru for kai o sole fitu o le malu lu e le ne fo I taimi o le tai hau fa sono na awa lang de le ni so taimi sfur fara malunga na o le malu lu le fa mo wina mo Melbourne e le so maru fo iri o kouri le le fa tala fo malo le no isini Australia lo tara ma futa le nei tai hau malo lava malo fa tai le fa tsimali tara po kala nei tai hau. Ja, ole a fo I wawai atu I Sydney. Sfurtasio lo ilmaharu lu, ina nei taimi o le tai hau. Wingo le tau mo Sydney Australia, ole a whasolo ina awaoa e po unai wanga ni so taimi. Sfurmari baru ole maurunga na, ole maruru ole ea whamawina ia mo Sydney Australia le so. Matalo whalmano le tino I Brisbane Australia, malo la borsi fua moru ia nei taimi o le tai hau, maruru fuka kowori sfurdua. O le marulu o le ea fo I awaoa pa unai wanga ni so taimi. Lo so tasi morunga na mawhanawhana whamawina mo Brisbane le so. E whatalofa inisio o tātou pa anga fo I sunga Olivia and John. Ia, ngāki e ko Bible Study. Le West Connect, Bible Study West Connect. Ia, maru yelo tau wha moi male Bible Study. I le whiawhiana nei ma tātou umolo iai. I na fo I mawhtanga o le tere nao tātou whaafunga mai o Brisbane. Baba ia tu le telo vaenga o Oilisma, Perth Australia, fullua. Maru dolo il nei taimo le tai au, o le awha solo in sulu matanga o whira la. Mare e fo le mawhanawhana los fullua. I lona ma walalo tere nao vaenga Australia, mal tūlanga o ili tau. Wha ma wina mōre nei fo iaso. Tama ki makaura wau ki lani no whanga Pasalonga Radio Samoa futolo ele maru lune ne vanga le tai papa atu. Ele ne vanga le tai au. Yo le ai wha amaru maru mai ane wha utawa tata mai le suru mai o le la. Ia kaurisia ia umi. Fo mai la wa tau e wha solo ina te munga le so. Ele taimi e mawha I te munga ni so taimi.
Asolo nangi mali sa vidi mai sauti sifo malo sila ticha ni so taimi wani sa bango au kilani. Full feature mo runga nal malo do fa mo ina mo au kilani le song. I vai lona ma wala lo tayo pe audio la pa ofo timon chela bango au kilani. Pa si maru do le ele swata as tolu lona ma lunga lo bango yon twatu lang de leila sto nai. Mala sa mala so fo mala so do mala so lulu. Al ba yaso lo ma na Papa bong over now to the man my town next time you'll tie out let's go to more on the radio Samoa in all lua se full what I lay to la evalu a fai nem sia tatu tala mai Samoa nei tie out la to fa sala wina mo pe tala to la se full mo le lua la o le so mar fitu po ana nei tau lungo tatu tala mai Samoa nei vai so le tala valu e le tie out na wa fa fo le fo fa no longo mo se fia ba o lo o bena lo to Samoa ele nei foi tie out ma le nei foi a stofi o tatu lia ma lo fa tele tino la mo lo fa fo nei va ngora tie out lo se full tele to la valu so mai lo fa fo ya mo mo o le fa te fijo nei vai so tatu ma fa Samoa E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tu'u whamanu la iti. O manu la iti e le mawhai o na whelele I mamao, ai whelele I atu I le isi la au maleisi. E whai I tangata mawalunga ua tu'u o la tō langa mamalu. A ua whaatangata le ilonga, talo whai. Ua tu'u whamanu la iti le paia I tamali'i o no le sa I linga o tupe mo le nei falisa. Ma lo le ngā lulue, ia vi ia le atua. Manuia lau whaasausaunga. Lau fionga I pandemia, papte tele mo le malaulia, mo a ingel tai.
Tasilima i tu. Amo. Au kilani i saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O whea te lua oi ai. Ma te o e ave le sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau fito 5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Tanoa, tanoa, tanoa! Maua e whapitoa al whale ofu le tanoa. La e il whanau, e ta i loas furutala. Of tinoa li ima tama, ua ta i loas furutala. 5% to ese benta o la e tinama tama i tai. Eir, susuma i loa i le tasi 5 o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta i mai i le lua tasi fitu, tol whafa ono. Tanoa, tanoa, tanoa! Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moe moeina. La tau te whaia fofa te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road manukau, bevili mai le lua fitu o no whawha, lua fitu o no whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Talo falava o a o Lapi Mariner, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Samoa wai la le le vasa la le oi inu o le vasa. Te
teine Samoa ya mala mala male taina le sua le palua va male sulle tonga ya mana tua o tupula ngata la voine ya so semana o fa ali le malu ai ti le fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu Waino mafafi fianga le tai au le tau tua Radio Samoa mo le taimi o le pora kalame tua ile ele. Ola taimi e whatalo whai le por kalame tua i le mamalo le au whai whaatoanga ma mamalo le atunuu e fia tele to tō le whatu le la au ma le wha moe e fua mai le whatu a tai ao ma tua i e tātou le taunga tāo le suifuanga ola o whengai ma tātou le nei fo i o langa o tātou i ai le sunga tu le poro pena ka wati ma le por kalame tua i le tu le pa maro suifuanga Katalo fata ila sumo ta vai fa pe fole firma yang al malmana fa pe fol tatu fis fa salau katalo fat fol palu i mamar mol pa yo sa molo fa kon fongo ni ta ya tatu proclame fa malo so fo mo malangi mama u malu lu huta ya so asa ori ya le kau fio lo mai kau so mai la ni kari ole ma o kari ma singo le witele ka ke o na fila tu pito pu ta sanga le la tu fa so na umia so o manale the shortest day or the shortest day enough. Se vai. Ala kwa mafia le musmus mai ri o ia la sumu pu. Ol peda na va ve po ia na si va ko sala songa. Ta te fia tala no super healing food wala nga le ta tala no al telo por kala me o vai. So ania al telo me ai. Ia mo se fo maralo ino ta ta ta. Yeah, na tona ola vai tem tonu ne la avoko lo tele la avoko terminate so make the most of it. Ola avoko ila fa mo kala kul kala la avoko o ma la avoko e tele email nga ole leile mo lo su so malo lo ina. Ole to nga ole e ka ol monosaturated fat. Nga ole leila na o ma e tonu tu nga avoko. E to nga mo ole has. Kamale tala na pa wa uli te apula lona lua o le 30 e si ati wai le la mo lo na pau ai longa o pulo pe avai i tino le to ainga so na e vai lo na ano le to ainga lon tolu le read kama la po ai avoka uma tamana la po ai avoka ai la mo lo na pau ai vai pe apula kama la e lo su pa sene le ano le avoka o nga o le nga le temperature monosaturated fat good fat lo nga o ma mo po Kama ila lavo ke mo oi minerale o potassium le nga mo to mo lunga de ho mo potassium pai pula wala healing pera kama le avo kama nga fai ti ile cholesterol o nga le avo wala nga le mo mai le avo e ti ile avo no mo ai o ile heart attack le nga mo pati o me ta o plant steroid le mo le avo la to te proteína ni ti o cholesterol mai me ai tu tinu tanga ta sina nga o lo mo vai foi me ta o glutathione ya nga mo le canesa ma o si antioxidant tu ma lo si foi le lo mo lo tinu kamala nga la avoka kama na fa pula la avoka
tango le tu fa ta si ma fruit i le po e le apu po le pea po fa ia e va ve ole ethylene gas my fruits na e va ve na pula la avoka e wa ka ma ku ko kapo a ku ko le kapo ki vai vela e ngalo le skema la ku uri uri go pala sao okay so la tele la avoka ka mingi ya okay le avoka la ka mo fi ke mi so make the most of it Taka mai mela mix farel pe fata fa mai mela o pulo ma mela la me mata ia so ava ia so o ai ia avoka e o fa ka o mo mela o uri o limpe ai o mal ke mekas ia o le so fa mai afa i telenta sanga o fulo avoka ia a o ku o ka ma ku i fa ele le on ala o le si me fe so le se tu lo le on ala sa pel Kena mo sa mo so dia. O no mena ta foi le ulu so ni longa ulu ne ba in the foot le mele u. O man ko me ngata vai. Sa wa. Ah. Ya nga. Po no sa mo le ulu mo le aku le purva le ke aku la mo foi ta ku kambu. O mai ngai ya pulu lo le mai si me ka ko pulu nga ya so. Pulu pa ya so la. Ka ko fa ba si au vai nga ya so. Ya nga ka ko ya mai. Ole fai ngala ko ka mauli le fai tanga o kamanga fa mai palu fa vai le avoka fa po pele sina pepa fai me ai pepa fa le black pepper po le white pepper lulu ia sina ai ma tau ma sua tipolo ia na fa pata lo le fala kamanga va fai le lunch fa pera to sa avoka fa lulu le sua tipolo na ai le tu ala isa ina ia o di uli le avoka ia vai ko fiki ngala avoka ni ta ya malo au tata no to tele la to e o maruru al fi fa la to tonga la au fu lele a inga gardening tips in fa fa lo neja ia gardening tips a fa te fa lu na to fa la u se no fa ngatas e te tau na lulu e se compost po se fertilizer i pala se fa ta se mo pala ale to ina i fa la au i lo tonga la au a fa nga fertilizer pe le NPK le NPK for the general purpose fertilizer, for the citrus fertilizer, for the blood and bone. E le pe avak se pe ki kusira le me o fi fam kala ko si mo. E mo kali o kala sanga o le NPK for the general purpose fertilizer, for the blood and bone, for the citrus fertilizer. E mo kali a vai ni fe fa tonga tele. A mo kala nyangi Swedish crop ko ka lo ti ala nga o mo la nyangi wo ko le la nga ko le mustard e fu lo su fa ka si mo le parpala ina ia recondition le parpala i te tele ni ai parpala o kama nga ia mo le si me a fa pe o fruit trees only fa mo na lo fatal tele mo mai fu la a pu te sanga mo e no mo so lulu ina fertilizer o le fruit tree mana tu mana me la tu fertilizer o le no fanga la lulu fertilizer o no le tonu fa la lo bena nga tela fa la o le nga i pito o la na tonu la lulu fertilizer ai o lulu ka fu la wa le ngia o nga o nga la nga o nga so le kila o le fruit trees so fa fiana lulu le fertilizer ai tasi altasanga matali io tasi altasanga ela na fui fruit trees le sama o nga ko nga fui o ko la o le ngia o yenga pito ala ti mana mi so le so sami na motatu Mana ya le tanga tana fsili mai le sa ta no le mandarin wa fa mai se o ngala ko mandarin ale na e sa no va so le tu nei so mori uma ia ka fa ka se pura le fa penga foi la mori ia fa penga foi la mori le mori e lo ngala va le mandarin el tringa ECP e foi mo va de ready la mana ale si ko nga ka o clementine e toi na ready se lo ngala va o sa e pe o te va ve o sa e pura le sumolia le moria pe a pura le right mangai to le e se va nga fa malta po kala malta ya Malaysia me matolia fruit like season terminate o la avoca kiwi fruit make the most of the kiwi fruit wa ka mo figi ya wa person ya ma squash ma tengi la me ma faler squash na ka mo fi mo lugar la ya pack and save so okay me ngi o supo there's somebody with the chicken soup in the winter for my so swangi lo fulu
sawa. Ave a supo con eso se me eso fue la supo arima pe fiku wala o le kel. Mana ya. Lalai ma ka pa te kena mana tu. Malo fa te tele molta por clavel nei ta o lo so tele. E fa ya mantul fa plus te aquele lá o sidia ku querelo o mo fa malo selo immune system. Ai manuel stato payaso ne io manuel ne va si no fa solo le vayas. Malo va te mo ria fore nei aso de sunga tule pro pena ko vati molta por clave tua ele ole nei foi ta ta to molina to machila o ne ta al pesela mo o le YFC alumni. Whafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Tātou le Spotify o mai lunga la wala nei foi a stofia tabale malo lava malo le on sai lunga o le wala le o te atuale pisi o le tele o nisi o vaenga la wala te paune vaenga lo te pawatu le polo kamo taru highways around Mount Wellington mo malanga tauranga Kirani City bound State Highway 1 te pauna vaenga le mumu mai
flow de le mai sfulu ono tato le malanga mai sifo anga talanga kilani flow de le lu sfulu la fe mai le tano point sevelia fa solo mai Roscoe on hanga pe ya ko va ko ka puro kala titi malanga malaba le lu sfulu pauna banga le tau mumu mai fo ne banga o tai alpha wo mai lu sfulu la PCI Massive Road on Grand fa solo mai Poinu Road fa pe na fo Lambi Drive ya la mana ya la flow de le ya nei taimi ole tai hau fa pe na fo malanga mai North Shore o le tulanga na lo ilunga la wala nei taimi o tai hau avita vale wa malo ale ono sai malo le foi ya le le o le fa mna tu masani ale taro po kalame mo o de nei tai hau avita vale saunga de mo oil o fa foi no ta vale saunga de mo pase selo tona ta vale o fa foi na mar saunga de mo ta vale feo so se vai ngona wala la o fe malanga inga de ya so olo yo wow. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Morning, doctor. This morning, eh? How's your morning? Hola, boss. Hello, man. How are you, Koro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'm a taste of sanga on the tattoo I've only. Talusi on the luenga, I'm a sessi ne ilove. Fai malfa ting, a lui malfa auto. Tal on the fata si mai, manuia, me uma. I fight with my fast in the two mata. Have I used to boss if it money may your matter. I want if I mango colokila no le time sa ope over my low pay I live a little mana o. Tikile sope ane I sana lifi. Fo to ya uncle pe a fi. Ia elima for ina ulani si. Ma otu fa samo ale au ingilisi. Let's go. Fai famalo lo si chopili ne so awol fa ai ito sofia how you mo ile ninga lo so no inga how tato fai famalo lo si chopili ne so awol fa ai ito sofia how Mano fifia Boy Awole fosia ile masola falo Ole malo si ele se failo Fa malo si titi tali si moko Falo ile le ya posa sa uta oto Awa O tu si pasi sa ile ilanga luenga Olo ngalue fuia ilo tutongi Sa ili pule so singa luenga Ele ole tu se pasia ole tango te whamaoni Tatele toi pule ni tatu se pasi Tu sa penu tili ta whapalani Ata whamaoni atu ili tunu ti me whea masani Te ea e tu e tangi E umane ua yesera tu umasati nili ami E manu ye na lo nei e toi malu ye le langi Wow Tato fai famalo lo si Topili ne ya so Awal fa ai ito safia Awa ile nei ngalo sana vi inga Tato fai famalo lo si Topili ne ya so Awal fa ai ito safia Mano fifia Yo, la mai ano Afai ua yo a ono tutongi Sele ilonga lui male fa maoni Fa
te alau tau langa o na whai leo fuafuanga ma mana tua Samoa I lau whaasomo sa whaamumoli whai lau singa masani ma le oli toi te foi mana vai so I ni loli ai se yo foi la I le aso tongi whaatata whauma au whai ai la mai foi sa masongi au ai te ai ina ne e se oli e se tu se apu e whaali mai pa umoli mawalola unga luenga ko anga I kakalo loko mawalalo au ai ke chiki e whaalo alo ko anga I fasili ma wawela uapo au ai ke pupule fua o I se mea au whainga luenga lai le vale o lai loa mai o le ngai ke pase e unga e se le so enga lo pasinga o le I mawalopi le whainga lau tax ai le I maua upepa a eu so mai e relax waka kau o nga pase me malo I low back sau back ship au e te tawhau vai oi I tuli ele usu mai taiau back ship au e te tawhau vai oi I tuli ele usu mai taiau mai a kile ni e skali e kau I skivi o I whalangi musika sika mali I le so I whiwhiloi ka me ki sasi o ki langa I tātou tau whai whamano whamano no si tau bile nei aso au al whau ai I tau sawhia maua I le nei ngaluang sana ringa tau whai tātou tau whai whamano no si tau bile nei aso au al whau ai I tau sawhia mana watu mana whawhia Whaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O alau le lotama wala lo A malu I whale malu whafo Au whainga ruenga whea lo whani Mata o tele naka mupani E amu ia le na pule siri Ele so ona fai e seisi Se amu ele na puresi Ele tai fica e seisi Ai sawa Mai on fai fikanga le pule fa mole Te valu minuto lo tona tano le tula heiva E porca la me mano le tai au Ale Radio Samoa E se le leo le tua Ka ko lo se fomro wona ni kai au ka ko mo ngi so foka fe Ia langa on pese langa Nei bango le tai au Malo lo si fu Ele atua Ele atua Ele atua E angalele Ia te au Ele atua Ele atua Ele atua E angalele Ia te au God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yeah. Sala, Bahia avea wanga sala, Bahia avea wanga sala e angalele iate au. Bahia avea wanga sala, Bahia avea wanga sala, Bahia avea wanga sala e angalele iate au. Banana no banana. Sa oloto aine, wa osa oloto aine, wa osa oloto aine, e angalele iate au. Wa osa oloto aine, wa osa oloto aine, wa osa oloto aine, e angalele iate au.
so good to me. God is so good. 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 He's so good to me. Yeah, I came from the struggle, came from the pain. Thought I'd never see the sunshine after the rain, but He opened up the doors when I couldn't see the way. Gave me strength every night and mercy every day. When I fell down low, He lifted me high, wiped the tears from my face when I asked Him why. Now I'm standing on faith, got my eyes on the King. Every blessing in my life got me ready to sing. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. Oh, He's so good to me. God is so good. 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 He's so good to me. Le ai masemese sia upor na pese a le lei sauni mai mo taru telefou le sunga se yuli malau pe mai afa ki fanga mai le puni ala va patalo persunga ya Paulasi Piliati Amerika Samoa fa mai alla le maga yor kelle la boka ko ka mo fie o tutui asawa ina ua o fa alongo ina lele malie o si o ita umaya ai ua umaona o iloa ina tangi e ole loto ai a motu sia le masaninga fa anoa noa lo uloto ai a motu sia lota pale aro ta lo fai le Sa o fa
Talo fat fo tapo inga ne tulu ne tula le aso fa mo yo tala mo la no tapo mai tai amria ele o falo telina le pale mio ni sila se ava no se longo lango ne malo lave e la lo pian mana pasifika ina wo fa ma ni ina o le awor super ka pi o le ale to a wai ka mo sanga le tau sanga fo le so na fisa fa ma tu ina le ka pi ni sila i ro latu ke eno se to wo fonga fai fa tasi al fai nga malo sa mo matonga mo le fa sau ina le au sa la to ta wai se la sanga ele le ma mo tu mo na pasifika o le fa mo tu le i le pasifika o le avesea o le masini sa fa amana vai le bona pasifika o le nuinga o le apalasia i lalo le se furu i au o le tamasanga o le superakapi o le tausanga sau ai o le pa anga le whainga malo so fa te New Zealand te tae o le New Zealand first wa wasa mane Winston Peters o i whalia e wha ona mawhai o na i a wha ta tia ina se whengainga e lawe i ane mona pasifika pe ana wha pele e tui nati a tea se isi masina tasi ona moana pasifika sa tuina i lalo le company fa soina me to tino le au ya me ona ua le mawhai ona toi fa wawina ona fa fitauli to tupe o le official talonga le malos New Zealand sport to New Zealand sa la tunu noi na tu le moana pasifika le tolu milona ta le teimi sa fa lau lo ina i le amtina ma wa sa ili ne le malo is e fau tuanga pe fa pe fe on toi maua mai le vai nga tupe sa ta wai tsama le valu miliona ta lalo ai ta la foi moana pasifika sa fali ai le pale mia tu se nave maulo moto to Christopher Latin ele o yeso no manatu e mana na o tanta lo tele fa tu pina au tongi la fonga se au e sa fali e pide si lo foi li poti la so nafi sa tele tonu manatu o to e tama wino se fe ngai au fi ai mai pani forani ma pertani mai se tonu mai e ta wai na te mana o mi ina le si la masina tasi ono istanga te sa mana o e talano ia ine tonu fali e pide e alu ia pani steimero to e mama sa tu e nate la ngai le mtau bo pe ta o temine wa uti wa tilo e Peters o le kapi o se mata o te ma ainga e patino le ia sa mo matonga o le atu e mau te jo fa popong o le mata o puitala ta longa sa e we ese te mai tai suite ulo vanga fa op fa le lepo ma le national ia li ungo se fa alingo la ngona o fa ai ni unga ele se fa ngai e ti ai mo nei party de tele lua ele faringo lo ngona muli nei ale ITV varian Paul Politasi TV tasi le Paul wa palasi lalo ile lima tongi le langolango le leipa ile tosuma le pasene ai tasi le tongi wa palasi le national ile luas fruiva pasene le langolango onei unga wa tusili mai ile langolango pido silo na maulalo o maua nei party au tuelua talu mai le wa ifainga palo te ilalo fainga malo fa MP for a mixed member of proportional ila faisalo ivas fulono ma le longa pe silia tu le ona mawalalo i lalo te inga par me tu sina me maulo mo to Christopher Luxon il falinga la ngona ale variant pole ka falia Luxon ila jona navi ile popole le ngona sa li linga la ngona il ona falia e tele no now ye si foi falinga la ngona o le tama ta isu te ulo le leipa kamel se poloni ma le tama ta isu te le national Nicola Willis sala talanoia ma por kalama le morning report le le Johnny Sila le ai unga e ulava le palasi lalo ole longa le leipa e sa fa ali se poloni o lo ia lava se fa lona no sui al finga malo ma ia ta wai o le meta o le ta la ile ile so finga palota a e tilo fo i fa linga lona a wa ole unga o ia e fa lava si ese mo le leipa o le mele na o sauni ni ai ni me o le ai i vai a so manai mai sa fa ile se poloni o i unga sa ili linga lona ese mai sa ili linga lona sa fai ile favor o le langolango ina le leipa ai o fari Willis e o lava ile o foina ile fari ngolonga ile tulanga si tia sa ile tara fara te o tupe mo national a ele o tilo fo ile for foranga mo te nga tuper kiwi saver sa fai al fai ngolamaso le sa fai ile mawa australiana e tangata
O le tina, o le tau le lea sa mau o whanolo no, ino o mai ona whanino na mate, se vai lau whatinga mate, po le pepper spray, ina whare pui pui o kilani. Wa i whali, e o mai lau temi nei, e la tu te le mo se whato e senga, whato sanga talo na mai ar whanolo no la. Sa wha matu ina e le ofisa sue whapitu e maliu po le coroner, i le unga ona sue inga i le whanolo le olo Caleb mo e wha wo. Sa whanolo no la, ino o whanino se whana whatingi mata, a olo kaina le whare pui pui Mount Eden. O mo fa wo sa mo atu mo a fia ile mai fa bitoa she was effective disorder ma fa no foi se no fanga fa bitoa lang ai tanga ta ia fianga o ma fau ina o mai ona i tau kino lona fa lima ma le lima tango vale ia union le roa female lu futasi ma awina to ile fa pui ate se mo le roa fa futasi ina o mai ona i tau kino le fa lima i se singa se ile no fanga sa va yai Mulmuliane tu wina tu mo fa wo le vanga fa pitot for the people intervention and support unit ile taimi sa mo na ia la matia ile tom failure e fa o ni manu ia te lava a prila la le roa famale fulua sa fana inai ma to mo fa wo se fana fa tingi mata ino fite nai mo leo o le for the people ma fu mai solta ele sa to e wina tu lona sela le sa mo mulmuliane wo so no fatu ma fano no la o le solulo le vasonei sa fa matu inai le ungo su enga te ma te su fa pitoa Corona Heather McKenzie e fa no le lo mo fa wo le sa ma wai a fai sai lo la ba le for pipui i ui tau o fianga le mafo fa mo fa wo e tu wau e fa tino ina ni jo fa tino nga ese mo ia il wala sota ia mai il timer fa lave sa ma fo le fa no la ai o tina mo fa wo ia Justin Low ese sa ia longo le Johnny Sila e o mai lava le teminei e la tu tele e mawani se fatu e senga e me sa tupu ilana tama mai e ta wai o le foto a mata le la tu tawiringa mo se ilione me moni e ta longa e ula volo ele na ta inga ta fio fiero ko pia mo na pasifika e o tupe e fatu mo ai ele ai o le so na fisa lo i ona te e na ele ko pia ni sila se fa solongo to wo fonga mo le fa sa ina o le o ko pia ma fuli tama sa mo pa matonga e filfilia ai ma fa mutu li ai masino le mautonu i le luma na i le au. O se vaenga fa la butonga sa na nau ta ma wina fa wa wina le moana Pasifika ina wa tu wina le au lalo le kompania fa soina ia me to tino ona wa ngau apita. Ele ai ma se fa la butonga sa la to fa te ia le lavo fa tu penga mana mia. E au si ai mana ongo fa tu penga ma fa tino nga le kapia ni sila. O le kapia ni sila umia ina le sene fa te mo ai le moana Pasifika. Sa fai lo ai le officer silo fa tu penga le la kapia ni sila Chris Kinraid o se fai unga fainga ta tele pe atil tiro ye le ta o au le Pasifika pitai o se fai unga tu sao ele te milava sa manino mo yai o te wo fonga sa fa to ai ele mo fai ona au si ai mana onga mo fa tu penga mo vai te mi le au fa dia Kinraid sa fa ta tia tu le la kapia ni sila ini to wo fonga fa ina wo pala lul mo na Pasifika pitai e mai ele te mi fatu lungaina ele mautu mai ma ia fali ai e mana na o fa manino e tu mau lava le matala o fa to mo na Pasifika mo to fonga e tu atu le lo fe ma le lo fitu ma te menei o se tulanga mata ino o le ai nei po hai se au o se pala kapi o le asa ni le kapteni le mo na Pasifika ma le All Blacks ari sevea o sevea sa ta alo kalapu ia pani le sanga tasi te sanga le nei ma fa mo to te li mai mo na Pasifika ile te sanga lo fe ma le lo fitu a ta pena tu le masini sa fa ma a o tapeina le masini sa fa ma na vai le mo na Pasifika ai le Fijian draw ele o yesa fa fitau le fa wa ona wa ile ta sanga o le stos furo le masina le uni e tau fiere fa tu penga le kapia le rang le Fijian draw le foi sa fa le mo na Pasifika e pena fa mo tuina ai ele ofisa silia o le klapu e u lava sa ia fa iloina ele Lucio le fa tu penga au tu au ai o fa le Jeff Miller sa latu ngā lulu e fuafuanga mo le wha awa wai mostemiui e tilo i le wha awau o na a wai o lea o le kapia wha mautu i fiti i le tamarasanga. Whare mila e wha e shea i le whai ngā malo fiti ma le kapia unia fiti sa ngā lulu anga i le teime e tau fia ai le langolango a e tau fia ai ma wha awau le langolongo ino wha tupenga i le kapia a le rangi. O whirwhilia nei ara o le kapia wharani e tosu tolu. Mo le lato talonga mo mari sila mo le tamarasanga fa avao malo le Nations Championship. O ia lo lato fa mo o le atiri fa marsia le lato au pe ama erso nga champino le tamarasanga le top 14 e fa ngora vaso.
Ile lisu o filfilia lo a fie matama i tupu anga Samoa ia Moses Alo Emile ma te mo makiu te vita tafo tonga ma se pili falitea ma yura ma moe whana o le moto fatuna. O tā maune i lau tā alo New Zealand mo ta alo ngā mālo re tau pulenga i Glasgow sko te lani lo roa whimaru fruono i le se lau sumleono au ta alo Ferretti o le awhai masui o te roa. O le afo le au ta alo sa awa yatu ta alo ngā mālo re tau pulenga o le roa whimaru fruono i Birmingham. O au ta alo a Ferretti o le roa whimaru fruono o tu whaati ai au ta alo mai tupulanga SS i tupuanga SS o tangata nu SS lea i New Zealand nei. Le au fie masa mo fiti le kuki matonga. I le au ta alo e au fie ma le toa fitu o au si o mea mamafo le toa whao i la toa tamaitai. E au fie tamaitai sa mo toa lua i atu i alofa patolo o le vaenga o le whao popo i pol plas vadwono kilo kalama o le mamafa ma Olivia Selemaia i le vaenga o le ona sumale iwa kilo kalama. Ma le tamaitai e tupu anga tonga mawhiti a Litia ngangani levu i le vaenga o le si e varsfulu o no kilo kalama o David Liti e yenan tupu anga tonga o e te ia lau si a New Zealand. Tala nao le yaso, maua pea oe le to'o lo mafufau, ma i manu i ro waso. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso. Ua ova maleono se fulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisoso ani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau whaafianga inga, whaapea le whaatau, to e whaafau o mautau le ngaluenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whaatasi, e whaalau tele le malo o le atua, e hiai ai inga whaapitoa. O mo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be whaafoulau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lo whale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Mom, Dad, I see e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala au le au nanga. Ale mapu maia. Ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai. Pa aso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau. Lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Talo falava o au la pimerana, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi 5 amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu.
tupu o misa ma mea tupu ai. O leo tūlelo o poto na nei tae au whaita wina, mai le matau pui lua se fulu ma le lima o tusi o whataoto. O whataoto nei Solomon na si itia mai e tangata o Ezekia le tupu o Yuta. O le mamalu o le atua ia nā tia ai mea, a o le mamalu o tupu ia sue ai mea. O le langi e maurunga lea, ma le lalolangi e mauralo lea, o loto foi o tupu e le masuesueina. Ia whate a leo tauta i le ario, o na mawai lea o seipu, mo le tufunga whai mea o mea. Ia whate a lea wamio leanga i luma o le tupu, o na whatu mawina hai lea o lona nofo ali i le mea tonu. Awa te whaari ria i luma o le tupu, awa fo te tu i le mea ia i le sili. Awa ile lei ona ia whai atu i ati oe, sau ia runga nei. Ai le angaun wha maula loina oe luma o le li iwa e maa i ai. Awa ne e alu whatari se whaili whinaunga, ina nei fe me mea ai oe, pe aho o ilona i unga, ina ua wha maina oe e le lua te tua oe. Ia whaila o lua whinaunga ma le lua te tua oe, ai awa le whaari atu le upu whaalilo le tastangata. Nei whaalumaina oe e le ua whaalongo iai, ona le te ale i ante oe ona tau le ngaina. O le upu o whai wharatawina o mori aroia i anto ario tongtongi whaamanuina. O le tangata wa i maripoto i talinga ua whaalongo mai, o le mama auro lea, ma le asoa auro le lei. E pei o le malu ruori ki ona i ona po o le sele ngasaito, e whaapea le ave au whaamaoni ie au wina oia, na te whaafo isia mai nganga o nali. O le tangata o tau tele i ana mefoa i abipelo, o hao mamatangi ia, ai le si timunga. O le whato o toa, e wha ole ole na i le taitai. Ma le laulau whaiwa file mu e ngā wai le iwi. Wa e maua e le meli, ia e ai whata tau iai. Nei e ma ona tele ai, ona e pua i ai lea. Ia sea ona e arwatu le whale o le lua te tua oi, nei musu oi e ante oe, ma ino i ante oe. O le tangata mori maupi pelo, e le la te tua oi, o le watongi lea, ma le pelu, ma le ufana e mama ai. O le nifo wa ngau ma le mai ua mapema, o le whatua tua le tangata pe pelo i le aso vale. O leo wa esele ofu i le aso marulu i le malivineta i lunga o le neteri, e whaapea le walangi ni siva i le loto wa whaanonoa. A whai e fia aile waita i ante oia e whawhanga i ante ia. A whai e fia inu oia, ia e whainu i ante ia le vai. A wāti awa e malalaola i lunga o lona uru, e tau ia fo i oe e leli. O le matangi mai le tui mātu e tupu ai wanga. Ma le laulau whaiva whaatua o pua e tupu ai mataita. E le leiona nofo i le tumutumu i lunga o le whale. Ai le angona nofo ma le whawhine whaabisa i le whale tele. O le vai marulu i tangata ua lailoa i le fia inu. O le tala le leilea mai le nuu mamao. O le vaipuna ua whaangaipu, ma le vaipuna ua whaalenga ina. O le tangata e mea tonu le ua pa u i luma o le wamio leanga. O le aitele i meli e le leilea. O le suenga fo'i o lo lato mamalu o le me mafati ai lea. O le ai o sofa ia wa le sepa. O le tangata lea na te le matawhia lona loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa i a linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o hello atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalue pea tatalo fina upea uama ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona sui alo una mia oe o te malosi ngalue pea tatalo fina upea uama ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo so i fua oe e ufi mai 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 o te malosi ngalue pea tatalo fina upea uama ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea uma
alofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti tēnei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatinu ina o ia ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na wha sao i naiola. A maua lola pusa. Pai loa. Ua ova maleono sfulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani i le galuega a le atua. E ala i le langolangoina o le fausio fa le tapuai, o mauta o faafeagaiga, faapea le faatau, toe faafou o mauta o le galuega. Faafesoatai mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu, o iva 5valulua o tolufitu. Tātou galulua e faatasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia ia inga whaapitoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. A wai a musio uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka, o uso ia i kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van, so koinga ka vale ha. O feet for cover. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau 5 o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's spouse screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O te talaina nei awanoa e te lesi talai i le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e o nofo mau i New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua 55, ono fitu whaatasi, lua 55, ono fitu whaatasi, betana i ane i le upenga te whailangi. Info dynaspeak@twa.ac.nz. Malofa te tele le tonu ila mai momala fa fonga le tautua le samo male porkala me maru le taiao. Tatu ye ne astrofi wa luas fu lima ye yasu yuni. Tara fola wana ne tau sanga sole. E ba ve fola lo yuni la ko ri marka sanga dio. Ba ma pure afani ya. Ya le pisi fo le taiao ne matu ma tatu sa te pena fa na una. Relaxi fum fa bela ka ko sa mo fa mo ne. Enjoy the breakfast of Kyle Pesiremo, Penny la Jeff. Now there's more to il Samoa, follow I fahano I olo amanga aita uso tutuila uaela vita
Telea ole tangata Ai loa ma'aumalanga A se tonga Ole ipuahi Le wamasaa Ai ue elea O te talia Malo uloto Fea fea Ule oe Se o te le Amana ia Ai fa ano ano Ai olo wanganga A eita Uso tutuina Ua ela ita Ai mai o Samoa Isisifo E mativa Ai ngalo ya oe Oe lava Wai whanu maina Tau so Samoa Se tau tuana Sia tai noa Ko ai mata E a whelele Te mai moa Te malo si mai le atua Ole tama poto E fua O leana E tau walea Ai o matua Ai wha ano ano Ai o loanganga A e ita Uso tutuila Ua e la vita Ai mai o Samoa Isisifo E mativa Ai ngalo ya oe Oe lava Wai whanu maina Samoa masio na olana Na o sie ie E lava lava E pala pala Foi mea e whai Ia na tawaka Le ai le mea Ai tuku apa E susule tira Se ana tama Tolu masina Papagaloa Ile mama Ai sea ela wanai Tu suelo tau Te ana mai Peta mai moa Alele Eo io mai Awane e tawatua I tangata Sia taolanga Mana tua Samoa ole pena ole masa Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo. That's one of the things I learned in my marriage. What's that? Don't go shopping with my wife. How come? Because when I shop with my wife, she make me feel like I'm
What's the name of the guy that carried a bag in the cove? Caddy. Yeah. She made me feel like a caddy, you know. Meow, caddy, you know. Because everywhere she go, I follow. Everywhere she look, I look. When she stop, I stop. And then she asked me for advice, but she already have in her head what she want. And I look at her like, and you ask me because... You see, that's the difference between men and women. Women are careful shoppers. They go out there, they compare prices. Us men, we go in there, the first thing we see, we take it home, and that's it. Yes. Yeah, and you know where we get that from? The early history of man. We went hunting. The men went hunting, and the women looked after the children. Yes. And that was our shopping. So the first animal we see, we kill it, take it home, eat it. Oh, that's good. Now, Sam, tell me, what do you think would have happened if in the early history of man, it was women who went hunting and men stay home and look after the children? If it was my wife, I think I would die of starvation. And I can imagine my wife, she would be walk through the jungle. And then the saber-toothed tiger will walk it. And behind the tiger will be the mammoth. I can imagine my wife will stand there, look at them and think, if I kill the tiger, will it match my man of skirting? Malo Caddy. Fa vi fiang tai au mai le vai ba. O tanto i le maru lu le vai tau se ka fe ri a. E fa le maru lu ke le sa kim. O me le ka wor kai mi wo la mai ne ka minute ko kim ka fe. Aro se ko.
Na oma o ai ilo na susa Patosi na ila uva ai Ola upele sili Sio uleo tate dia whaaro ai Taluai tala atanata Malele ana ua tua ima Musu te apuli tua mai Tali mai ilele ai Ola ua lopa tu maupea Oi sumare mana mea Ola ua lopa tu maupea Oi sumare mana mea Taluai tala atanata Malele ana ua tua ima Busu te apuli tua mai Tali mai ilele ai Olo ua lopa tu maupea Oi sunare mana mea Ola upele sili Sio leo tate pia whaaro ai Taluai tala atanata Malele ana ua tua ima Musu te apuli tua mai Tali mai ilele ai Olo ua lopa tu maupea Oi sunare mana mea Olo ua lopa tu maupea Oi sunare mana mea Tātou iere ne vai taimo le mālulu, whai mawa aile tā vale, o lo wha manatu pēr i a te oe tāu a tele o na whaida full service o le tā vale, ma se whai masiaki ni kako warren of fitness person. O le masinga o ngore o kako i a pēr ngai ngofua a le kouruma le whaari i a, so le a se whai whaari le i mo i fo i se leo leo. Tau tō manai whana whai mo o le Tire World and Auto Limited. So ngai a Victor mani sialo sa mo whai na tara noi. Hey Victor, whaftai ma tabi nei tai also. Morning. Se follow lelo sungata vai nei ta fo ya sa molo ta poinga mo sa malao nei ta tua sinchina alo se nu usinga wenga
Alo lava fai be to nita au bisinga malulu ma lo sul me avella. Alo lava de usia to. No karosia ia umi avere lale sul mai a. Na ngare pe sul lati pe kasi singa domingo que foi lá. Olha, mele isso sul mai ngere la ne kamine tu. O mare kimu. Ya, ya pe kau seu mas kala so le. Ala. Matare poti Victor fa mone. Tai lava tavai mole no amato tira mato bopesin ya uni ngal to e sulua sendi ode to sia ta to ta ba mato pamu I matasi ko tala I tolu ma ko ti sole go tala no fitu sendi o ne ngalo I fa na ro e per ka tek se pro e point scan to tato fa lo ma pa utro sa mato pamu I foi mato se umana utro ka vale to lalo fa fa no numero na ba de mato se la so ta si la fon kesi LPT eventually Theodore Suri Batala Iberesini Tenula Batato Pampesini Armato Farisini Anaso Nei le pasi Matogo Istamaki-ro dengan tinggi manurung di sini kepulai kamu osok dah okey mana maruksa muri something mata balik yang ngata pada tiket paling wolf or full service atau missing service mata telefon lah tak balik semua ngalabat ini situ ini si oleh dia apa sebab yang masuk mata ini for interview ada kira tak balik lo spring kan yang lain boleh semua dah test mata folha mato fez ko nga sai so mo yamato de la bro sumai tanga ifo ya kira boy ko nga sai de stau lima ya malo ta bali ifo mato ta ber fa ta ber fo lo ta ber tuai sai lo feeling of ingo sa tuai ba so ta ber fo yitom lo mato fa ta bali ava pe fa su mai malo ke o to pole e fa to na mato no ta masani o mo mato SUV ni band mato pick up man modify mafuina disi fa maudunga pa masa teman kuya buka sino kumafati SMS por el umana atewinga ya mato ya ka pale ni daso ya por mato ka week or sukisi ma menole atoto to se no to sama mato diva tala ya so ya na kausi so tamata vale ya mi de mato no me hoy bar fa to o mo se span ya mato par pau ya so mai pacific to suru a peto o tampa foro pa tuai Max sama teman saya sudah nak saya sepuluh ya saya sudah langa pak di kabarnya masuk kasih pak Falo di kabali masuk company ya semua yang baru sini mana semua ini masing apa yang sini apa lagi finance sudah masuk company ya jadi masuk nomor oi baru kita selalu terus masuk kan saya kira dah sampai mana mulai dah bos saya buat ni saya sesuatu yang mana sama sampai Victor Pap Temple Lipoti Maria 45 oleh nei fo yaso e nei fa asit silanga le o ya tau ile nei time o tau a mai alon tau fa asit silanga ya on tau fa to fa fo le mo nei fo tau fo o nei sino company lo lang malosi le por kala me maro le tau re sa mo sa ili si sa mo o mo ainga o le Enterprise Motor Group in Manukau o lau whale ta wale wha moe moe ina nā. Te le o ta wale matang o fiem whena fili mai ai, te le lifta soane lau whenga ruenga mo oi. Mo se ta wale, ta whenga ngai le mo oi ma lau ainga e le lo suane. E le lato tuatu si lima se lau onos fufitu Great South Road Manukau. Ia pe asias fo I lato penga te whailangi enterprisecast.co.nz. Pe valau la telefone le se tongi o Varselau 5224 o Varselau 5224 Enterprise Motor Group in Manukau sa ili fili ma aveloa lau taa vale. Stasio company o lang malo si porkalame malo le tayan Christian Savings au nanga so swani ile ngaruenga le tua ala ile langolongo ina o fausi o fale tapua I maota fa fenga fa pe fo e le fa tau to fa fo maota nga wenga ele leona fa so ta yana le emaili info@christiansavings.co.nz por el lato telefoni o iva lima valulua o toro fitu o iva lima valulua o toro fitu tatu nga lu fa tasi fa lo tere maro le tua e ai ia ai inga fa pito o esel fiole pulenga nu fa pitonu au ki lani la to te sosani fa tu la ile tele o fufanga le to pitonu
whatasinga lea e te fia lava iai a malaita alu. E le maile mama oi, o le paka lea tu te mafutai ma a inga ma tafa whao ai, manai wō. Ia e le ngalo ai le tau faltusi, le whai ei porkalame, ia pei o le recall and rhyme, ia pora no whanga whai tele fo i lea e whai ei a vasenga, o le sumba lea te fia iai. O nisi nei o mea o whaanga yo ina e le tau pūlenganu whapitanu. Ma e tai tōru tausanga. Ia ma whaatulanga la tau fuwhanga mo nisi o ngā ruenga le aso. Ai o fuwhanga la pūlenganu whapitanu o au kilani. E fsaswani i le whaatulanga ina o le whaonga ina o tupe. I mea pitusili o na tāua. Ia mo tangata lau tele. O le taimi lale nei. Te whailoa i lato se mea tāua in pitanu e no whai e le leile asiasiane i le akhavyosay.co.nz/local boards plants whailoa mai ia ai le mai a ia le aso losu toro ma sina fo you like local voices and local choices. Whamanatula tunu o lo whaia ia pa u whapitoa mo tātou tusi wharpenga e lua o songa ma le wau whilwhili. Tusi na te silfia sa masani ona whaatau le fitus fultala tusi a o lea la ua longo ina mai. O leo whanga se olona tātou seio pol pau whapitore nei e limas fultala ke rere pa uso lea. So limas fultala le tusi songa limas fultala fo i le wau whilwhili e na o lea fo i Official Level Radio Samoa e te maua i el tātou tusia, so Official Radio Samoa, e te maua i le numero tolu pātolu sufulona o Hopewell Avenue i Manukau. Ina ala te maua i tātou tusi na maone ngalo leilo vavave mai wai leilo, porare umile i el kako seiu. E ke fo koe alu rungar kaua, le se mea koe kaua fia ngewa i kai misole, ai whaafitai o le o mau molipa uari o kako kuside. So, tua tusi na numero tolu pātolu sufulona o Hopewell Avenue i Manukau, ia pe walawana le tātou telefoni lima ono lua, tasi lima iwa tolu, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, ia pe te asiasiane i le shop Radio Samoa .co.nz e whaisau oka lo ngai whaanga oka i ngāle shop Radio Samoa.co.nz ia a whapeanga ke fia suma i nei kako fisa la matala la sape a whalwha o kapungi. Ia ai o le tua tusil na numero tolu pātolus fulono Hopewell Avenue i Manukau. So o nisi nao tātou whaasirisilanga o le olo iai i nei fwoi taimo le tae au whaatalo whātou nei taimo le tae au nisi o le malo le tanu whaimalanga me Samoa i olo tātou mafuta au ki lani nei vai taimo le tausanga malolo malanga maruia o tau mai ua maruru ki rele a kunguso le ka fefe wa la ese ale fa sau sa moile miki afo kasima le mele o inge kako ole a benga o ful mele o inge ya ai on sai pe puti ta to emosiona nai matua to asin sino samo ta to lo ngafa mana yo ta to matua to si le to ina malo matua make sure la ma fa leila e ke mo fa ma support ko inga malo mo ko nge yaso so sani fo nale se fo malo ina nei ta to asin sin lelei o le tā pokalame nā mailo au vatolo lima o le tā malo o le tā nā mo le stofi whaftai lau tala malau tā po inga tue whasalawina o telefone sunga se uli malau pēr tarsi fulu ia mana sunga ia whonga mua se o manu Francis Ioane whaua uli tau tua alwede Samoa mo mo le taimi whaftai tele lava have a great day look after yourself and God bless whaika kalo whatasina pase po Tau tai mai no
talo fat fo tapo inga ne tunu ne nei tula le aso fa mai tala mo la no futa po mai tai amria ele o falo telina le pale mio ni sila se ava no se long lango ne malo la ve ele o pian mana pasifika ina wo fa ma ni ina o le our super ka pi o le ale to a wai ka mo sanga o le tau sanga fo la sono na fisa fa ma tuina ele ka pi ni sila iro latu ke eno se to fonga fai fatasi al fai nga malo sa mo matonga mo le fa sau ina le au sala to ta wai se la sanga ele le ma tu mo na pasifika o le fa ma tu le ile pasifika o le avesea o le masini sa fa mana vai mo na pasifika o nuinga o le apalasia ila o se furu ia au o le tamani sanga o le superkapi o le to sanga sau ai o le pa anga fai nga malo so fa te New Zealand te ta o le New Zealand first va wasa mane Winston Peters o ia faliam e fa ona mafai ona ia fa ta tia ina se fengainga e lave ia ni mo na pasifika pe ana fa pele e tu ina tia tia se isi masina tasi ona moana pasifika sa tuina I lalo le company fa soina me to tino le au ya me ona ua le mafana to fa wa wina ona fa fitauli to tupe o le official talonga le malos New Zealand sport to New Zealand sa la tunu no ina tu le moana pasifika le tolu milona tale temi sa fa la ulo ina ile amtina ba wa sa ile ne le malo isi fo tuanga pe fa pe fe on to mo mai le vai nga tupe sa ta wai tsama 20 miliona tala lo ai tala fo le moana pasifika sa fali ai pale mia tu se nave maulo moto to Christopher Latin ele o yeso no manatu e mana na o tanto lo tele fa tu painel au tongi la fonga se au e sa fali e pide si lo foi li poti la so rafi
Sa tali tonu mana to to e tama wino se fe ngai ngai alfia I mai pani farani ma Peretania mai se tonu mai e ta wai na te mana ami ina le si lava masi na tasi ono istanga te sa mana o e talano ia ine tonu Faria Peters e alu ia pani stemiro to e mama sa tu e na te la ngai le mta o pe ta o temine wa uti wa tilo ia Peters o le kapi o se mata o te ma ainga e patino le ia sa mo matonga Ola atu e maua teisi o whapopongo le matau puikale tā longa. Sa ewe ese te mai tai sui te ulo vanga whaupwhaia le leipa ma le national I ali unga o se whaaringa o la ngona o whaelu ai ni unga e le se whaangai e ti ai mo nei pati de tele lua. E le whaaringa o la ngona muni muni nei le ITV varian Paul, Politasi TV, tasi lea Paul, wa palasi lalo I le 5 tongi le langolango o le leipa I le tosumani lo pasene. Ai tasi le tongi o palasi le national I le 2% o le longolango. O nei unga, o tusili mai I le longolango piru silo na maolalo o maua nei pati au tuelua, talu mai le ulua I whainga palo te ilalo whainga malo wha MMP po le mixed member of proportional I le awhaisalau Ivas Furuono. Ma le longolango piru sili atu le ona maolalo I lalo te inga le pari mea tusiname maulo mo tua Christopher Luxon I le whaalinga o langona a le variant poll. Ka whaalia e Luxon I la sonanafi, I le upopole le ungone sa I lilingo langona. I lona whaalia e tele nau I eisi fo I whaalingo langona. O le tamai tai sui te ulo le leipa ka mea se poloni, ma le tamai tai sui te o le national Nicola Willis, sa la talanoina ma le polkalama le morning report, le leitoni sila le ai unga. E ulava le palasi I lalo o le langolanga le leipa, ai sa whaalia se poloni, o lo iei lava se whaalongona, nau e sui al whainga malo. Mai e tā wai o le mea tāua o le tāula I le astor whainga palota. A e tilo fo I whaaringa ngona. A wa o le ai unga o iai e whai lava si ese mo le leipa. O le mea le nā o sauni uni iai, ni mea o le a iai I vai aso le manai mai. Sa whai lo e se poloni o I unga o sa I lilingo langona, ese mai sa I lilingo langona, sa whai lo I le whaiva o le langolango ina le leipa. Ai o whaaria Willis, e ulava ele o foina I le whaaringa langona, I le tūlanga si I tia sa, I le tala whaara te ori tupe mo le national, a ele o tilo fo I le foranga mo le te unga tuper kiwi saver. Sa whai ar whai unga le maso, le sa e whaali ai le maua Australiana e tangata. O le tina, o le tauri alea sa mau o whanolo no, ai nua mai ona whanino na mate, se vai lau whaatanga mate po le pepper spray, I le whare pui pui o kilani. Wo I whaali, e o mai lau temi nei, e la tu tele mo se whaatoi senga, whaatau sanga talo na mai ar whanolo no la. Sa wha matuina le ofisa sue wha pitue maliu po le coroner, I le unga ona sue nga I le whano le olo Caleb mo e wha wō. Sa whanolo nola I no whanaina le whana whaatangi mata, a olo kaina le whanapui pui Mount Eden. O mo e wha wō sa mo moatu maua e a fia I le mai wha apitoa, she was affective disorder, ma wha no ai I se no whanga wha apitoa e langalonga I tangata e ia a fianga o ma whau. Ina ua mai o nei e tau tino lona whao lima, ma le 5 tango vale ia unio le roa whema le rufutasi. Ma au ina atuai le wharepui a te sema o le roa rufutasi, ina ua mai o nei e tau tino le whao lima I seisi ngase I le no whanga sa vava iai. Monu muliane tu ina atu mo e whao o le vanga whaapitoa le wharepui po le intervention and support unit, I le teimi sa maua nea I la matia I le tau mwhailea, e whao o ni manua I a te lava. A perila lao le roa whema le rufululua, sa whana I nei mata o mo e whaua se whana whaatangi mata I no whawhite nai ma leo o le wharepui mafua mai solta ele. Sa toe au inatu ilona sela le sa mo mulimuli anei waso na whatu ma whana o nola. O le so lulu o le vaso nei sa wha matu I nei lei ungo su ngare tama ta isu e whaapitoa Corona Heather McKenzie I le whana o leo lomo e whaua. Le sa mawai a whaisa I loa lava I leo leo o wharepui I elu I tau o a fianga o le mafo whau mo e whaua. E tau au, e whaatino ina nisi o whaatino ngai ese mai ai I le awala e sota I mai I le taimi o le whaarablave, sa mafo I le whanolo nola. Ai o le tina o moe whaawo I a Justin lau ese sa I a longo le leitio New Zealand, e o mai lava le taimi nei e la tuti le ima waini se whaato e senga I le mea sa tupu I lana tama, mai e tā wai, o le whato a mata le la tuta wiringa, mo le sa ili o le mea moni. E tāonga e ula volo ele nau nau ta inga e tā fio fiero raka pia na mana Pasifika e o tupe e whata mo e ai. Ele ai. O le aso na fi sa alo I ona te e nai ele raka pia New Zealand se whasolonga o tau whaonga. Mo le whasau ina o le au raka pia mafuri tamasa mo pa matonga e whirifilia I ai. Ma whaamuteli ai masino le mautonu I le lumana I o le au.
o se vaenga whaala butonga sa nau e tā mawina le whaawawina le moana Pasifika, ina wa tuina le au lalo le kampania whaasoina ia mea tō tino o na ua ngau, a pekta. E le aima se whaala butonga sa la tō whaate, te ia le lavo whaatupenga mana mia, e au si ei mana onga whaatupenga ma whaatinonga le lakapia New Zealand. O le lakapia New Zealand umiaina le sene whaate mo e le moana Pasifika. Sa whailo ai le ofisa silo le whaatupenga le lakapia New Zealand Chris Kinraid, o se whai unga e whainga tā tele. Pea tiro ia le tā ua le au le Pasifika pitai. O se whai unga tō sao, e le te milawa sa manino mo iai, o tau wafonga sa whaato ai e leo mo whai. O na au si ai mana onga mo whaatupenga mo vai te mi umio le au. Whaari e Kinraid, sa whaatati atu le lakapia New Zealand, ini tau wafonga e wha. Ina wapala lūn mo na Pasifika pitai, e mai ale te mi whaatulungaina e le i mautu mai. Ma ia whaari ai, e mana na oi whamanino, e tūma ulama le matala o le whai toa mo le moana Pasifika mo tau wafonga, i tu atu o le roa whema le rufu fitu. Ma le teme nei, o se tūlanga mata ino o le ai nei po hai se au o le supalaka pi. O le asa inia le kapiteni o le moana Pasifika, ma le All Blacks ari Savea. O Savea sa te alo kalapu i apani le tausanga tasi, tausanga le nei, ma le wha moe toe te liu mai le moana Pasifika i le tausanga lua whema le rufu fitu. A tāpena atu le masini sa wha ma o tapeina, le masini sa wha ma na vai le moana Pasifika, ai o le Fijian draw, e le o iese wha fitau le wha awawai o na awai le tamarasanga. O le stos furo le masina reo yuni, e tau fia le wha tupenga le rakapia le rangi o le Fijian draw, le fwoi sa whaia le moana Pasifika, e pia na wha mautuina ai, e le ofisa sili awa o le klapu. E ulava sa ia wha iloina, e le lusi o le wha tupenga au tu o le au, ai wa wha lia Jeff Miller. Sa lato ngā lulua i fuafuanga mo le wha awawai mo stemiui, e tilo i ai le wha awau o na awai o lea o le kapia wha mautu i fiti i le tamarasanga. Whare mila, e wha e shea i ai le whai ngā malo fiti ma le kapia unia fiti, sa ngā lulua nga i ai i le teimi e tau fia ai le langolango, a e tau fia ai, ma wha awau le langolongoino wha tupenga i le kapia a le rangi. O whirwhili nei ara o le kapia wharani e tosu tolu, mo le rato tālonga mumua marisila mo le tamarasanga whaavao malo le Nations Championship. Wa ielo lato whaamoe moe o le atiri whaamarosia le lato au pe a mai erso ngā champino le tamarasanga le top 14 i whaunga le vaso. I le lisu o whirwhilia o lo awhi e matama i etupu anga sa moa ia Moses Alo Emile, ma temo mā tiu, te vita tafo tonga, ma se pili whalitea ma yorama moe whana o le moto whatuna. O tā maune i alau tālo New Zealand mo le tālo ngā mālo le tāo pulenga i Glasgow sko te lani o le roa whamara rufurono. I le se lau sumleono au tālo Ferretti o le awhai masui o te roa. O le afo le au tālo sa awa iatu i tālo ngā mālo le tāo pulenga o le roa whamara rufunua i Birmingham. O au tālo Ferretti o le roa whamara rufurono o tū whāti ai au tālo mai tūpulanga SS, i tūpuanga SS o tangata nu, SS lea i New Zealand nei. E au fiema sa mo fiti le kuki matonga. I le au ta alo e au fiai, ma le toa fitu o au si o mea mamafo le toa whao i la toa tamaitai. E au fiai ma tamaitai sa mo toa lua i a tu i a lofa patolo o le vaenga o le whao popo i a pol plas valwono kilo kalama o le mamafa, ma Olivia Selemaia i le vaenga o le ona sumale iwa kilo kalama. Ma le tamaitai e tupu anga tonga mawhiti a litia nganga ni levu i le vaenga o le si e varsfuru ono kilo kalama. O David Liti e iena tupu anga tonga we e te ia lau si Ani sila, tala nao le yaso, maua pea oe le